tora ka accident ke dongodo permis be bochala. Peuple malien a décidé que celui qui est à la tête Mimbe Mali voiture kuna a desera ateseka Mali mobili boli dongodo saya dongodo guerre civile dongodo soldats bafara dongodo wari beshwen an torala akadabla Sénégalais beba donc au Mali sinselendo Sénégal jamanaw bela uka économie pilier coronavirus koso ubu deme France be 7 milliards d'euros bo car France deme Pays-Bas be 4 milliards d'euros bo ka KLM deme Américain be 3 milliards d'euros bo ka Sénégalais deme en fait mun be gake wari Sénégalais be to ka wari min soro kori kilo kele bi duru ni duru ko bena ke bi nani engrais kumbe subventionné kabini atete tlela ko subvention borama ko be bo 11 000 francs kata fo 18 000 francs ka soro uye Sénégalais trompé Sénégalais voter uye ubena sigi sisa ko aw voterayen sisa yan sago soro amma go tawla l'école Karamako John Deyu Jagwa ou ka décréta janvier février 2018 ka soro élection sur Nyana pour que l'école Karamako ka voté bana unana foko warité oye jamfande gouvernement mimba ka population jamfa la kanate wari mindira ka soldats équipés avion tambolo fait foité soldats be ka sa dongodo hali ku shodo sutrala afoko warité o kakake au chauffeur atese ka mobili boli donc armé permis bochala de au wati de sera hakito bala sali ala Muhammadu. Merci. Oh, adongele na Baba Muntaka Tal alefene kumata ayeni fo. Baba Muntaka aho ayeni ne fo. Mana anga biboli. Kuma flatala. Takasaki tala. Nyiringali tala. Doni mimba kuna atise akoro bi atise akoro sini kunu maldenw kungo kunyala ka bi sakoro bi anyabala jamana wala ka dafiri anti jeno e bi anga doni da wagu anga jamana kuma go jamana ya ole tai mawre tadani ko ba hado ba sallallahu alaihi wasallam koni ba sidibe ale fene ye krofota anga ale fene lame jamana don toro lendo jamana daw de kuna faka haketeme otuma ambe munde ken an fengo femele kelen kayan bi anana ni hamina kelen pede ambe se ka dankari geleya na chojume geleya Ibrahim Boubacar Keita be se ka bankuna wa atese abese wa atese Ibrahim Boubacar tese bari ale de problème ye asigira ni asan wo fly ay laidu fenwo fenta amashi teme anya gele fenwo fenfo 600 ale kamara ko juguya de nananaye akamara ko juguya de nananaye otuma ale bese ka abandala wa tese abese wa atese démocratie kono ni bana sugu fura fila de b'a la fɔlɔ ye mun ye k'an ka taa kala fili k'an da ɲɛmɔgɔw ta n'an ko an ka danaya tɛ min kan o tɛ sigi maliyɛnw y'a jira IBK la 2018 k'u ka danaya t'a kan a y'i yɛrɛ jagoya sigi 2018 député sigi nana se a y'i yɛrɛ jagoya sigi o tuma ka fanga bɔra fanga jugu la ka na kɛ fanga fin ye k'a kɛ yɛrɛ sagokɛ ye o n'a yɔrɔ kama an ko fura kelen pe min b'a la jama ka bɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan walayi aw fɛn o fɛn bɛ yan n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn n bɛ musow fo hakɛ tɛ o la denmisɛnninw caman de bɛ yan bi denmisɛnninw b'aw fo jama in de b'aw bolo jama in de b'aw ka bolo kan o tuma
kana a jira Ibrahim Boubacar Keïta la k'a ye jamanadenw janfa k'a ye aw janfa k'a ye cɛw janfa a ye denmisɛnninw janfa. Musa Sengo ale fana kumata kɛnɛ kɔnɔ général an k'ale fana lamɛn. Général Musa Sengo. Bɛ segi a kan walasa bɛɛ lajɛlen k'a faamuya nɔgɔ foyi kana y'a la an nana fɛn kelen dɔrɔn de la an y'aw wele fɛn kelen dɔrɔn de la Ibrahim Boubacar Keïta a n'a nɔfɛmɔgɔw u ka walan sɛmɛ wulada in na k'an ka fanga segin a ma. Jalo fɛn min ye Cheikh Oumar Sissoko ale fana ye kuma ta a don kofɔlen kama an k'ale fana lamɛn. Kelen anw tɔn saba min farala ɲɔgɔn kan an ma fara ɲɔgɔn kan fɛn wɛrɛ la ni Mali ko tɛ. Manamana kuma caman bɛ fɔ ko fɛn ɲininaw de don. Ni fɛn ɲininaw don jama min bɛ yan bi u ye internet tigɛ an na connexion kana kɛ jamaba min bɛ yan adamaden kana dɔn jamaba min bɛ yan nka kuma bɛɛ fɔra ne tɛna fɛn fara aw ye min mɛn ka ban aw yɛrɛ bɛ min dɔn o fana bɛ wasa kɛ ne tɛ aw fo ne tɛ n yɛrɛ fo an k'an ka hakili jagabɔ fɛn min na anw sera cogo di k'an sigi ka bi kɔnɔ ɲangateli min bɛ jamana kɔnɔ koma kɔnɔ anw sera k'o kɛ cogo di anw sera k'o kɛ cogo di. Merci. Voilà, il y a bi jɔ o yɔrɔ la ten net. Ɔ Ben nin ye fɛn min ye Choguel ale kumara Choguel Soumaïla kun tununnen don Choguel de tun ye FSD ɲɛmaa ye Muntaka ale kumara ale bɛ FSD la Konimba Sidibe ale kumara ale fana bɛ FSD la Musa Sengo ale bɛ EMK la Cheikh Oumar Sissoko ale yɛrɛ ye EMK a ɲɛmaa ye a waati kama a don kofɔlen kama ɔ i b'a ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ na a bɛɛ ye kuma kelen président ka démissionner a bɛɛ lajɛlen ye kuma kelen yala mun bɛ se ka fɔ nin yɔrɔ in na. Voilà, parce que o y'a sɔrɔ déjà comme dɔ la kelen da sera a ma o y'a sɔrɔ an ye wagon falen siɲɛ 7. Premier ministre wɔɔrɔ en 7 ans oui premier ministre 7 san 7 comme il a chaque an son premier ministre donc o bɛ tâtonnement ani amateurisme ani ko in tiɲɛna n bolo a b'o de yira quoi donc puisque ale yɛrɛ ka mandat ye quinquennat ye 5 ans don donc an fana kun sɛgɛnna wagon falen na il fallait changer maintenant la locomotive parce que terrain kunkolo yɛrɛ de tun man ɲi a tɛ ko wagon ko tun ye tuguni donc bɛɛ tun y'o analyse kɛ et c'était très pertinent o de tun ye tiɲɛ ye quoi puisque premier ministre 7 o bɛɛ tɛ se ka kɛ k'olu si man ɲi quoi donc quelque part an ka ɲi ka bana ɲini yɔrɔ wɛrɛ de quoi an y'an tigɛ da a kan pour ka se ka joli nɛn bɔ. Jagɛnɛ Ben bɛ tɔ min na n'o ye MDP ye olu ye mouvement rejoint ka kɛ ni le 3 juin a don kofɔlen kama Dr Umar Mariko ale de tun ye tɔn ɲɛmaa ye i b'a ye a fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ kumana min na wele bilala autorité morale ma a ko an ka mɛn a yɛrɛ da de Iya Jalo an ka mɛn a yɛrɛ da wa kuma da dɔgɔnin Bacili CEDEAO bɛ Mali dɔn 2012 la an taara Alassane Dramane Ouattara kiri Abuja a bolila ka communiqué nin dɔ bɔ ko embargo bɔra Mali kan ka tila ka date fɔ ko élection bɛ kɛ. Respecté éclairé Imam Mahamoud Dicko le recours du peuple Imam Mahamoud Dicko
jamana bi k'i kɔnɔ Imam Mahamudu Diko fantanw bi k'i kɔnɔ Imam Mahamudu Diko an jigi b'i kan Imam Mahamudu Diko kuma i denw ye kuma jamana ye kuma Mali ye Imam Mahamudu Diko il faut libérer le peuple Imam il faut libérer le peuple bismillah sani nga kuma daminɛ waati min bɛ n bolo kuma kɔnɔ n ka dɔ t'a la k'a di maa ma maa min tuma caman ne n'a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kow ye cogo la mɛ n b'a dɔn kabini n y'a dɔn fɔ a bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ wuli ka jɔ ni kɔnba min na jamana ko don constance min b'a la faso in kunkɔrɔ walahi n b'o don n ka kan ka seereya ye ma nin jama in ka jɔ yan hali folikan a ma di nin jama in ma a n'o man kan a k'i jɔ min b'a bolo a kan. ne ndu sojara yɔrɔ fila la bi Imam Mahamudu Diko a ye ne yirali min kɛ nin cogo la maliyɛnw ye a bɛnna ma a diyara n ye a ye n wasa an ma bɛn o ye tiɲɛ fɛn caman kan nka an ma kɛlɛ dɛ o de ye jamana taabolo ye n'an ma bɛn ni faso kow b'an dusu la an bɛɛ dusu la an tɛ kɛlɛ o parce que an ma bɛn fɛn minnu kan an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛɛ kan kelen kelen o tuma nka bɛɛ fana tɛ se jamana in kɔnɔ bi k'a dɔn k'a fɔ i ni kɛrisa ka taabolo tɛ kelen ye an ma bɛn nin kan ka tila k'a dɔn a ye k'a fɔ jama la n b'i fɔ o la o ye hɔrɔnya de ye ayiwa maliyɛnw an ma sigi tile kelen an m'an daminɛ siɲɛ kelen an m'an tulo tugu siɲɛ kelen ko bɛɛ n'a waati don an ye wulikajɔw de kɛ ka takabinw kɛ ka wulikajɔ kɛ ka se nin kɛnɛ kan bi o tuma mɔgɔ si kana jigi yɛrɛ la mɛ an bɛ kelen pe min fɔ bi ne nisɔndiyara nka ma wasa dɛ an ye kɛlɛba minnu kɛ ni jama bɔra bi tugun ka na jaabili kɛ Imam Mahamudu Diko a n'a jɛɲɔgɔn association ka weleli la a bɛ mɔgɔ nisɔndiya ko bɔ nka wasa ye yɔrɔ min ye an bɛ fɛn min nɔfɛ o ka sɔrɔ aw fɛn fɛn filɛ nin ye an ye tileba in cɛ ka na nin kɛnɛ in kan aw caman filɛ nin ye an bɛ ɲɔgɔn kan nin banajugu in cɛla bɔrɔ t'an sida la a n'a gɛlɛya don a n'a kɔlɔlɔ don ka d'a kan anw y'a dɔn k'a fɔ anw ye su ye ka ban nka an ka ban ka kɛ su ye o tuma ɲinifɛn ye mun ye bi Ibrahim Boubacar Keïta a tulo b'an kan na a ɲɛ banna a kɛrɛfɛmɔgɔw tulo b'an kan na u ɲɛ banna u ka hinɛ jama la u ka hinɛ jamanadenw na a k'a dɔn k'a faamuya k'a da la k'a fɔ ale tɛ se a tɛ se tugun a dɛsɛra o tuma ladilikan bɛ kɛ a ka walan sɛmɛ jamanadenw kuma kelen don a bɛ mɔgɔ caman ɲɛna. Merci. Voilà, Ben, nin kun ye aw ka tɔn ɲɛma nin ye a mankan ye n'o ye Dr Umaru Mariko ni i ye a kumakan mɛn tan a b'i kɛ cogo di de? Ka Dr Umaru Mariko kumakan mɛn tan masa a bɛ hakili jigin ko caman de la kɛnɛ kan n'i y'a sɔrɔ Dr Umaru Mariko a nalen podium sanfɛ sigiyɔrɔ dira a ma nka o ma sɔn ka kuma d'a ma.
intervenant liste nana docteur Umar Mariko tɔgɔ ma k'a la donc c'est pourquoi a tun jiginna yɛrɛ ka bɔ podium sanfɛ ne de tugura a nɔfɛ ka taa nɔfɛ n k'a kana sigi jamanadenw jigi b'a kan kuma dira o kuma ma di o i ye min ye jamanadenw bolo o t'i bɔ o la donc Umar Mariko nana sigi et Dieu faisant les choses Imam Mahmud Dicko ko Mariko ni nin kɛnɛ in yeli o man kan n'o y'a sɔrɔ a ma kuma sɔrɔ imam ne temps ta a yɛrɛ ka kuma la ka di docteur Umar Mariko ma sinon programme na kuma di Mariko ma tabarkala donc pour nous a ye kuma ta o émotion ni o fɛn caman de kɔnɔ c'est pourquoi a ye imam yɛrɛ fo kosɛbɛ ani ka wale dɔ imam ye kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni ko caman ye donc i b'a dɔn politique mɔgɔw ani kunkilenna ko ni taasira kow kama jeu caman b'a kɔnɔ mais mɔgɔ b'i pan détail kunna ka essentiel de lajɛ donc a kumana avec beaucoup d'émotion donc n'i yɛrɛ peuple fɛnɛ ka acclamation jateminɛ ka ɲɛsi wagati min imam ko a bɛ kuma di Mariko ma i b'a dɔn k'a fɔ an ye jateminɛ min kɛ le peuple se reconnaît dans le leadership du docteur Umar Mariko donc a tilala tugun peuple mako bɛ message min na a y'o fɔ hali n'o y'a sɔrɔ a da ma se ka développement baw kɛ nka a taara essentiel la ko i bɛ ka dɛsɛra et il doit être déposé. Jɛginɛ e tun b'a kɛnɛ kan ka bɛɛ nin ka kuma dafa ni kibaruya kunnafoni dɔ b'i bolo o yɔrɔnin na. ayi a ye mun fɔ dɔrɔn komi a y'a dugumala fɔ sinon Mariko jiginna donc i b'a ye k'a fɔ a sama-samali cayara bɛɛ ni yɛrɛ de taara dɔn voilà ala ye beaucoup minnu bɛ intervenir a yɔrɔ la bon tiɲɛ na a kɛra ten tabarkala ko in yɛrɛ dabɔ kun ye nin ka histoire k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye a kana fili kana don a baara la quoi a banna sinon a kɛra tan maaw kun sigilen don ka Imam Mahmud Dicko k'a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ nin don kama a ye kuma ta a ye nin fɔ. Nyoro Sherifikɛ Muhammad Ahmed Hamahullahu Sharif ale ka bonɲɛ a n'a ka duwawu o bɛ jama in ye wa ale tɔgɔ la ka fara ne yɛrɛ kan anw bɛ yafa ɲini maliyɛnw fɛ anw bɛ yafa ɲini maliyɛnw fɛ anw bɛ tila ka yafa ɲini maliyɛnw fɛ maa min bɛ ko fɔ bi k'a fɔ k'a ye tiɲɛni kɛ maa fɔlɔ minnu dara a la n'o kɛra sababu ye maliyɛnw dara a la o ye anw de ye anw ka ko yafa ɲini maliyɛnw fɛ wallahi anw ka yafa ɲini aw fɛ nka ne b'a fɔ aw ye ka kɔrɔ n bɛ segin a kan n ma da i la o ka fisa n dar'i la ka tila ka tigɛ i la Nyoro Sherifikɛ a tɛ se ka tigɛ fɛn na a ka ɲugu fɛn na a ka fɛn labila barika ka don o fɛn kelen in na jamana in kɔnɔ o tɛ kɛ o o tɛ kɛ sabali o sabali ni hadamaden ka kan k'a kɛ a bɛɛ kɛra hakilijigi fɛn o fɛn ni hadamaden ka kan k'o kɛ a bɛɛ kɛra a sera yɔrɔ la ne y'a fɔ Ibrahim Bubakar Keita ye n y'a fɔ a ye n'ale
parce que nya fo kunungo nya fo kuna shini mba fo bi na te fitri wale ama fo dongono nga fo aka fo itengono ma fo mina fe nga ma ne to fo ay ne to ngo billahi na ye jamana in bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kolongolo k'a kɛ nafolo ye k'a di ne ma o t'a to n'a ye tiɲɛni kɛ k'an tɛ se k'a fɔ a ɲɛna anw bɛ ɲɔgɔn na ko min na o y'o de ye o an tɛ ɲɔgɔn na ko wɛrɛ la koyi ne ma taa fɛn ɲini a fɛ k'a ban'o ma n ma to ɲini a fɛ n ma ɲini a fɛ ko a ko non n tɛ nin k'i ye o kama n fununa n taara n jɔ ko n b'a kɛlɛ ayi ayi an bɛ ɲɔgɔn na fɛn min na o ye min filɛ nin ye ka kɛ jamana in kɔnɔ ka jamana buruja ka jamana tiɲɛ ka jamana jasi ka jamana nafolo ta k'a di a yɛrɛ n'a nɔfɛmɔgɔw ma u k'a k'u sago ye ne y'o de dénoncer n'u y'a faamu k'a fɔ ko Diko ka kuma bɛ ɲini ka caya a ye taa n'a ye tribunal la n'a tɛmɛna ye a ka taa n'a ye CAN na ne tulo b'a ŋunuŋunu kan caman na nin de b'u ni ɲɔgɔn cɛ règlement de compte de don nin de bɛ taa nin de bɛ taa kuma caman min adamaden hakili b'a ma kan k'i tulo ma jɔ kuma minnu ma bi an bɛ ko min na IBK ko tɛ a ka régime ko tɛ a bɛ tɛmɛ tile fila nin baara kɛcogo min bɛ Mali in kɔnɔ baara cɛjuguba min ye ka diinɛmɔgɔw k'u kunkari ɲɔgɔn na ka fadenya don u ni ɲɔgɔn cɛ k'a don kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a don sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ k'a don siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ni min b'u fɛ u bɛ dɔɔni d'o ma ni min t'o fɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o tereke Modibo Keyitaw ye armée min sigi minnu nan'u kɔfɛ u ye armée min sabati bi o kɛra fadenya ye maa minnu denw tununa u t'a ta yɔrɔ dɔn u denw ye fini de don u kan na wallahi a caman u ka papiye bɛ n bolo u yɛrɛ t'a dɔn u denw kɛra cogo di hali k'a f'u ye a denw sara nin yɔrɔ masina na o ma sɔrɔ a la ka armée démoraliser ka armée fara ka armée fɔ ɲɔgɔn kɔ ka tila ka bɔ sini k'i bolo da i dusukun na Ala b'a dɔn Mali bɛ dusukun na o ye kuma yɛrɛ ye wa o tɛ kuma ye o Ibrahim Boubacar Keïta cɛ dɔ in yɛrɛ ɲuman na a ko n kɔrɔ ne yɛrɛ b'a wele n kɔrɔ i tɛ nin ko in ɲɛnabɔ an ka ko in kɛ hɔrɔnya ni danbe la ko in ka kɛ sutura la jamana in ka to a danbe la min fɔra jamanadenw fɛ a k'a lamɛn n bɛ min fɔ a ye a k'a faamu ce n'est qu'un début billahi o ye Ala de ye billahi ni min filɛ nin ye n'a ma hakili d'a ma a bɛ fɛn ye min bɛ lakali tariku la voilà Adama Ben oui nin ye autorité morale nin ye ale ka kɔrɔfɔw ye an ye fan dɔw ta
est-ce que walasa kɛlɛ in a kun ka kɛ kɛlɛ yɛrɛ fo ale ɲɔgɔnna dɔ de kun ka sɔrɔ min bɛ a ko ɲɛfɛ ka to ka jama galvaniser ka taa walima o de tɛ de. Voilà, danaya jamanadenw ka danaya bɛ maa min kan n'u bɛ a dɔn ko n'an bɔra nin tigi nɔfɛ an bɛ ka bɔ ko min kama tigitigi a kun bɛ lasabati. Donc a bɛ se ka sɔrɔ diinɛ mɔgɔ la, a bɛ sɔrɔ politique mɔgɔ la, a bɛ sɔrɔ société civile mɔgɔ la, a bɛ sɔrɔ artiste la, a bɛ sɔrɔ sportif la, a bɛ se ka sɔrɔ société kɔnɔ quoi. Journaliste tout genre a bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ bɛɛ la, nka k'a sɔrɔ dɔrɔn jamanadenw ka danaya b'i kan ko ni i y'u labɔ kɛlɛ in min n'a b'a kun bɔ ko ni jaabi in ma sɔrɔ i tɛ jɔ n'u ye sira la quoi. Donc o danaya sabatilen to don Imam Dicko kan. Donc o de y'a to jamanadenw tun mago b'a la kosɛbɛ nin don na. Nka n'i donna a ka discours kɔnɔ o ye forme ye nka n'i donna a ka discours kɔnɔ a ye yafa deli fɔlɔ a ye yafa deli jamanadenw fɛ a ye yafa deli donc k'a yira kuma lasurunya la comme i bɛ k'a yɛrɛ tuma ye ka kɛ président ye yafa deli in b'o de traduit politiquement a b'o de traduit ni tuma ye ka kɛ y'a yɛrɛ donc a ye yafa anw ma anw minnu filila k'a bila yan a y'o kɛ fɔlɔ filanan a nana a ye surasiw wele il a invité les militaires o bɛ ye kuma kɔnɔ ko Modibo ye armée min sigi ko mɔgɔ minnu fɔra Modibo kɔ o y'a armée sabati ko i bɛ ka nana ko hali surasiw yɛrɛ bɛ sa i somɔgɔw t'a dɔn i bɛ yɔrɔ min na surasiw somɔgɔw caman sera a ma donc armée o ye invitation de ye ka ɲɛsin armée ma ko k'a da o kan ko bɛɛ la k'i bɛ tigɛ da i dusukun kan ko jamana kanu b'i la ko nin yɛrɛ ye kuma ye yan donc o ye armée invitation de ye armée k'i jɔ i jɔyɔrɔ la donc bakuruba la a tun bɛ tali ko de la a sɔrɔla k'a fɔ k'a ka démissionner n'a yɛrɛ ko in ka kɛ hakili la a ka kɛ danbe la n'a m'o mɛn a bɔcogo fanga in na a bɛ lakale tariku la donc bakuruba la n'i ye kuma ninnu ta k'a lajɛ mɔgɔw kun bɔra u kun mago bɛ nin kuma ninnu yɛrɛ de la et puis nin de ye bɔkun yɛrɛ yɛrɛ ye ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita ka fanga lajɔli ma. Tabarikala mais i gɛrɛla Dicko la kosɛbɛ nin kɛlɛ in kɔnɔ kosɛbɛ yala i y'a ye cogo di de c'est à dire leader c'est à dire ka mɔgɔ min bɛ bila jama ɲɛfɛ ka jama guider ka taa yala i ye mun de faamuya a ka lutte kɛcogo la o wagati. Voilà, i bɛ min ye Imam Dicko la a bɛ jamana in dɔn de quoi et puis a bɛ jamana in politique mɔgɔw dɔn trop. A bɛ jamana in dɔn a bɛ jamana politique mɔgɔw dɔn an ka génération de b'a échappé dɔɔni a t'aw de dɔn a t'anw dɔn mais a bɛ jamana in politique mɔgɔ in bɛɛ dɔn donc a b'u ka taabolo dɔn fɛnɛ a b'a f'i ye u bɛ ka nin de laɲini mais an tɛ taa nin sira in fɛ an bɛ taa nin de fɛ parce que a b'o bɛɛ dɔn kabiri a ma kɛ a b'a f'i ye ten donc an tun bɛ échanger su caman an bɛ sigi mɔgɔ fila baro la an bɛ hakilina falen caman kɛ i n'a kun bɛ sigi kosɛbɛ M5 kɛlɛ wagati la an tun bɛ hakilina falen caman kɛ ka ɲɛsin kɛ kɛlɛ in tacogo ma donc n ye min faamu a la a bɛ se la gestion des hommes o dɔɔnin b'a la donc a ye san 40 min kɛ alimamiya la donc maanifin minɛ cogo o dɔnniya b'a la parce que su caman ne yɛrɛ tun bɛ i bɛ k'a yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔba caman ye u bɛ taa fan fɛ Imam fɛ yen kosɛbɛ donc u caman ka laɲini a ka kɛlɛ in jɔ cogoya min na a ka min kɛ a bɛ bɛɛ lamɛn bonya ni karama kɔnɔ nka ale de bɛ tila ka message di e ma e min bɛna ci la ale fɛ a yɛrɛ bɛ tila ka ci la segin ni e ye comme i ka taa yira i bɛ ka la tiɲɛ na jamanadenw tɛ ko in na tugun ale yɛrɛ tɛ dɛ mais jamanadenw tɛ ko in na tugun donc a k'a lajɛ et trouver une sortie honorable donc toujours a y'o fɔ e en plus a i bɛ k'a ka wale minnu dɔn donc il a parce que o de tun bɛ fɔ k'a lagosi kosɛbɛ donc a tun tɛ se ka tiɲɛ o fɛnɛ la a fɛnɛ jɔra o kɔrɔ hali ni ye jamana fɛn bɛɛ d'a ma k'o t'ale wasa pour a k'i to i ka taa ni jamana ye k'a kɛ jamana kɛ kaburu don ye donc o y'a to a sera ka mɔgɔw mara kɛ ka taga même un moment donné a kɔni tun bɛ ka flancher su ninnu bɔlen misiri la o wagati a tun flanchera a digira la kosɛbɛ o digira la fo k'a saliya parce que a yɛrɛ ko don dɔ la an bɛ hakili jagabɔ la ko kɛlɛ in sera yɔrɔ min na ale ye alimami ye k'ale tulo bɛ ne mankan na anw mankan na k'anw bɛ k'a fɔ ko joli bɔra kaban k'an tɛ jɔ bilen ko fɔ kɛlɛ ka sebaya sɔrɔ k'ale ye diinɛ ɲɛmaa ye joli bɛ ka bɔ an tɔw bɛ ka ɲaga kɛlɛ kɔnɔ bon ale bɛ yɔrɔ min na an ka ɲi k'a lajɛ
ka solution dɔ ɲini ko in na basigi kɔnɔ min tɛ halisa joli wɛrɛ kana bɔn kɔ donc wagati a tun bɛ ka saliya ala de la wagati a nana ni bubu ko ye ko parce que ni ko ko i bɛ k'a ka fanga bila a su bɛ nana cɛya ko an k'a lajɛ ko k'a kɛ premier ministre ko ye tugun ko ka memorandum dɔ don ka i bɛ k'a kɛ un wura sans couronne a bɛna se memorandum voilà o wagatiw de nana kɛ i b'a ye o tun y'a saliya sinon Imam Dicko c'est un très bon leader il connaît le pays, il connaît les hommes, les acteurs politiques qui animent la gouvernance du pays et aussi il est patient. Donc à bas de kuma min kain ka fo wakati c'est un grand orateur surtout. A ka force baye avec kutuba ni fɛn minnu kɛ o ye kuma nɔgɔya dɔ di a ma n'a mago bɛ hakili la a mago bɛ ka fɛn min sɔrɔ tigitigi a b'a wagati dɔn a b'a fɔ cogo dɔn a b'a fɔ yɔrɔ dɔn fɛnɛ. Yanni ne bɛ fɛ ka dɔ fara o kan. Voilà n bɛ fɛ ka bɛɛ ɲininka dɔrɔn e doncogo comité stratégique la a kuma ni ka ca mais bi komi yɛrɛ bɛ hakililajigi don. Oui. Sifin ma ca la. An bɛ se. Awɔ i don yɔrɔnin. Ok. I doncogo quoi. Comité stratégique yɛrɛ la. Comité stratégique la ne donna kɔnɔ cogo min na a lakika a kɛra cogo min yɛrɛ yɛrɛ. Docteur Umar Mariko comme ko kulu bɛɛ ɲɛmɔgɔ par exemple Modibo Sidibe premier ministre kɔrɔ ye an ko Mali dɔrɔn ɲɛmɔgɔ ye Madame Si Kadiatou ye Choguel ye bon Troika u k'olu mɔgɔ 5 Troika bɛ mɔgɔ 5 di mais an kulu tɔ minnu nana far'u kan olu tɔn premier responsable de bɛ don a la donc o de tun ye comité stratégique ye maintenant Docteur Umar Mariko ye président ye ne ye vice président ye MDP kɔnɔ donc Mariko y'a ye de parce que u bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi u ka génération a ko n'a nana tabali la hali n'ale hakilina ɲuman fɔ u bɛ na n'u kanga kan k'a fɔ Mariko ye nin fɔ a bɛ taa donc ole comité stratégique ka nɔgɔya ka avancer a bɛna kɛ blocage de réunion bɛ kɛ 2 heures a bɛ kɛ 3 heures ye donc ko a b'a ka génération mɔgɔw dɔn kosɛbɛ o hakilina bɛ en plus u bɛ na a ka kuma dɔw ta ka se ka fɛn dɔw bila minɛn dɔw kɔnɔ ko ale ye coup d'état kɛlaw ye u bɛ se ka kumakan ta u bɛ se ka fɛn dɔw ta k'a piéger donc janto ni kɛlɛ fɛɛrɛ caman kama Mariko y'a yɛrɛ minɛ Mariko de ko ne ka taga comité stratégique kɔnɔ ale nɔ la. Tabarikala. Oui. Aw ka tɔn n'o ye MDP aw donna le 3 le 5 ka sɔrɔ ka kɛ maintenant i b'a ye k'a fɔ o kɔfɛ de an y'a ye wulikajɔ caman kɛra o kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la juin kalo tile 11 maa caman donna tɔn na o la Jagu Kebe ale ye ɲinini ko kan an ka jɛ k'o lamɛn. Juin kalo tile 5 san 2020 ale bɔliba in kɔfɛ kulu minnu farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka bɔli in labɛn n'o ye FSD EMK ale ni CMAC u ye wele bila kunnafonidilaw ma ka kɛɲɛ tɛnɛndo juin kalo tile 11 san 2020 a lajɛra kunba kun ye tɔnkuraw ani maaba kura minnu farala kulu in kan ka se ka olu dan kɛnɛmaya ani tɔgɔ kura min dara tɔn na k'o fɔ n'o ye M5 RFP Mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques o de kɛra tɔn in tɔgɔ kura ye Madame Si Kadiatou ale ni Modibo Sidibe olu kumana anw ko Mali tɔgɔ la. Ne tɔgɔ ye Madame Si Kadiatou ne ye tɔn ni ɲɛmɔgɔ ye o tɔn o ye an ko Mali dɔrɔn ne bɛ dɔɔnin fɔ bamanankan na Modibo Sidibe n'a ye kuma ta peut-être ale bɛ se ka dɔ fɔ tubabukan na a fɔlɔfɔlɔ n tun y'a sɛbɛn n ko n'i ye kuma ta n bɛ hakilina fɔlɔfɔlɔ min n bɛn'o fɔ o ye k'o ɲɛsin an balimakɛ Soumaïla Cissé ma o kɛra ka ban donc n bɛ organisateur fo o la n tɛna segin o kan bilen n bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka segin n'a ɲuman ye ka n'a ɲuman sɔrɔ a bɛ lahala fɛn fɔ na an b'a di ala ma an b'a ɲini ala fɛ a k'an dɛmɛ a ka segin ka na joona ka n'an sɔrɔ an ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ kumaba 3 dɔrɔn de don kuma jan tɛ an farala ɲɔgɔn kan min kama min fɔra ka tɛmɛ jɛkulu 3 ni farala ɲɔgɔn kan min fɔ an tɛna segin o kan kuma caman fɔra hakili la an bɛɛ ka kɔlɔsili ye kelen ye kɔlɔsili ye jumɛn ye an fɛn fɛn bɛ yan bɛɛ lajɛlen y'i seko kɛ pour que ka an ka président IBK k'a dɛmɛ ka hakilinaw d'a ma a bɛ se ka taabolo yɛlɛma cogo min na a bɛ se ka ka baara kɛcogo yɛlɛma cogo min na bɛɛ lajɛlen ye i seko k'a la minnu y'u ta kɛ sɛbɛn ye minnu ye mɔgɔ ci an ma minnu sera a ka sigi ka kuma bɛɛ lajɛlen y'i seko ni k'a la nka a ma mɔgɔ si ka kuma lamɛn a y'a sago de kɛ a sera yɔrɔ dɔ la a laban maliyɛn yɛrɛ ko fo ka fugu sigi n da n tɛ se ka continuer ta fo ka fugu de sigi n na an b'o kɛnɛ de kan k'a jira k'a fɔ jamana tɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen ta ye
jamana kalifala la jamana ɲɛmɔgɔya kalifala la a ta tɛ jamana ye maliyɛnw de ta y'u ka jamana ye donc ni maliyɛnw ko jamana taabolo k'a man ɲi ko yɛlɛma ka don a la n'a ma jamanadenw lamɛn o tuma ci bɛ fɔ a ye a k'an ka taa sira min fɛ an bɛ sigi an bɛ kuma an bɛ bɛn a kan a bɛ se k'a bila cogo min na walasa jamana ka lafiya parce que ni ɲani tɛ ɲani ye maliyɛnw ɲanina ni sɛgɛn tɛ sɛgɛn ye mali yɛrɛ sɛgɛnna mɔgɔ ka kuma a lamara a tɔ ye dɔrɔn a ka dafiri mɔgɔw wulila ka jɔ ni ko min tuma ma se o tɛ kɛ maliyɛnw bɛnna kan k'a fɔ sisan an wulila k'an cɛsiri a tɛna bi a tɛna yɛlɛma an bolo ni kulu min don a numu lamara mɛ kulu a tɛna yɛlɛma ba kɔnɔ an bɛ wuli an b'an cɛsiri a la o kuma in ka ɲi dɛ mɛ baara min b'o kɔnɔna na ne kɔni n balimaw anw ka tɔn in an ko mali dɔrɔn an b'a fɛ k'o yɔrɔ fila k'o da aw tulo kan anw nana ka fara tɔw kan ka fara aw bɛɛ lajɛlen kan an ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na fanga tɛ fɛn ye k'i b'a bila k'i b'a to ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ nin sigilen sɔrɔ k'a ta ka bɔ i bolo dɛ o tɛ fanga ye dɛ fanga tɛ sɔn o ma dɛ fanga bɛ minnu bolo n'aw y'a miiri k'a fɔ k'aw ye bɔko kelen kɛ ko u bɛ fanga bila k'a to aw bolo aw b'aw yɛrɛ nɛgɛ dɛ fanga t'o fɛn ye dɛ fanga tɛ sɔn o ma a bɛ minnu bolo fɛɛrɛ de bɛ tigɛ walasa o bɛ se k'a bila cogo min na walasa jamanadenw u ka laɲini u ka sabati o kɔrɔ ye mun ye ni baara daminɛna tan min ka gɛlɛn anw ma an ko mali dɔrɔn na a ka fɔ a ma bi sama sini a ka fɔ a ma sunsan an bɛɛ ka hakilina bɛɛ tɛ se ka ɲɔgɔn ta tuma bɛɛ a bɛ se ka kɛ wagati dɔ min na ni hakilina ye nin ye ni hakilina ye nin ye mɛ n'a farala ɲɔgɔn kan n'a y'a sɔrɔ an ŋaniya de ye ka mali bɔ ni dingɛ in kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ an ŋaniya y'o de a ka ca ala fɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ko in kunna hali n'a y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw la an tɛ ɲɔgɔn faamuya min ka gɛlɛn dɔrɔn o ye mali ko in de an k'an cɛsiri o la a filanan kumaba filanan ye mun ye labɛn min bɛ tɛna kɛ sisan o labɛn n'a bɛ fɔ a ma tubabukan na structuration an ka se ka jɛkulu an ka bɛn a kan parce que ni jama bɛɛ tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuma bɛɛ ka décision ta fo an ka bɛn a la k'a fɔ jɛkulu dɔ de bɛ yen aw min ye jama ye aw y'aw ka danaya ta k'a da o jɛkulu in kan o jɛkulu in mana sigi o ka an ka baara kɛ ka taga sira min fɛ aw y'o taabolo yira ka ban aw ka danaya ta k'a da o jɛkulu in kan walasa baara ka se ka kɛ mais n'o tɛ n'a fɔra ko tuma bɛɛ k'an ka sigi bɛɛ lajɛlen k'a fɔ an k'a kɛ tan an k'a dɔn tan an k'a bɔ tan baara tɛ se ka ɲɛ a tɛ ɲɛ ayiwa n'an mɛnna k'a sɔrɔ an m'o sigi sen kan an ka baara bɛ tiɲɛ an bolo wa na. Merci voilà Ben oui ni b'a to ni bɛ ɲininkali min kɛ o ye politique maa kun ka ca la oui minisiri kɔrɔ ka ca la député kɔrɔ ka ca la jamana maaba caman b'a la yala nin bɛɛ lajɛlen ka se ka mara kulu kelen kɔnɔ ko comité stratégique a ma nɔgɔ dɛ kosɛbɛ mais comité stratégique kɔnɔ en toute sincérité an bɛ Choguel Kokala Mayiga fɛnɛ ka leadership fo premier ministre kosɛbɛ parce que hali min y'a to ale yɛrɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ comité stratégique présidentiel la o fana détail nafa b'o la dɛ nafa b'o la parce que commission saba de tun créé la u y'a di Tɔrɔyika mɔgɔw ma a bɛɛ ɲɛmɔgɔya dira Tɔrɔyika mɔgɔw ma u ko imam di ko jama b'o de kɔ ko ka mobilisation et organisation di semasi ma donc u ko ka finance et puis stratégie ko k'o di FSD ma n'o ye fɛngɛ ye Choguel Kokala Mayiga voilà donc communication ko k'o di EMK ma n'o ye Cheikh Mar Sissoko ka tɔn ye donc voilà un peu o min kɛra donc o commission stratégique a tɔgɔ tun y'o de donc pour ka se ka fɛnw kɛ o tun ko tɔn bɛɛ ɲɛmɔgɔ kelen kelen de ka na donc mɔgɔ saba de tun b'a réunion kɛ Choguel Kawjim ani Cheikh Mar donc Cheikh Mar de ko bon an saba miiri dɔw bɛ se ka échapper c'est important an ka mɔgɔ naani fara an kan donc u ye mɔgɔ naani fara u yɛrɛ kan k'a kɛ mɔgɔ 15 ye pour que u ka se ka réflexion kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an tɔ minnu nana u ko anw ka premier responsable bɛ ta ka don a la mais imam ye autorité morale ye nka ni premier ministre kɔrɔ minnu nana olu fana bɛ don a la donc a wagati ne yɛrɛ ye Musa Mara démarché pour que Musa Mara bɛ na M5 na cogoya min na donc détail fitinin dɔ de y'a to min na mara ma se ka don a la donc o kɔnɔna na sisan pour revenir à la gestion du comité stratégique donc Choguel a tun bɛ mɔgɔw lamɛn
a kun bɛ kuma di bɛɛ ma an ka réunion dɔw kun bɛ se ka taa 4 heures de temps na parce que i tɛ se ka kuma di dɔw ma ka dɔ to yen personnalité kow ni organisation kow ni vision kow parce que bɛɛ b'a dɔn an ka faamuya caman kun tɛ kelen mais an tun bɛnnen don min kan essentiellement o ye IBK dɛsɛra a ka fanga jɔ donc minnu ni IBK yɛrɛ gouvernance kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u caman tun b'a ka gouvernement kɔnɔ parce que an sigilen bɛ kɛ i b'a sɔrɔ on était à 6 anciens ministres 7 anciens ministres de Ibrahim Boubacar Keïta i b'a ye Sinko ni Konibaw ni Choguel ni Mutakaw i b'u faralen bɛɛ ɲɔgɔn kan donc k'a ye o bɛɛ tun b'a ka gouvernement kɔnɔ ka kɔrɔ o bɛɛ n'a ye baara ɲɔgɔnyaw kɛ u b'a dɔn a bɛ se min na a dan ye min ye o b'o bɛɛ dɔn donc a tun ma nɔgɔ Bacili ninnu fɛnɛ donc mais don dɔw la fɛnɛ a tun bɛ chauffer donc a tun bɛ chauffer tabaligosiw tun bɛ yaala mankan caman tun bɛ yaala mais toujours Choguel tun bɛ calme garder ka se ka mɔgɔw cɛ fɔ k'u cɛ bɛn donc hali wagati min na a tɔgɔ Mutaka don dɔw la Choguel tun bɛ na retard la ou bien a bɛ mɛn yan'a ka na ou bien a tɛ na yɛrɛ donc ni Mutaka y'o kɛ ni Choguel nana retard la a bɛ teliya ko Choguel k'i ka fɛn minɛ joona tellement il y a trop de pression donc oui réunion ka séance présidée donc Mutaka bɛ teliya ko Choguel k'i ka fɛn minɛ ko donc ke mi y'a daminɛ k'e k'a laban ko mɔgɔ tɛ ta i ɲɛ quoi donc e ka taga n'a ye quoi bon c'était la première fois ne yɛrɛ ni Choguel fɛnɛ ka ɲɔgɔnya an ka ɲɔgɔn ye de vive voix an ka échanger donc an échangera a ye jateminɛ caman fɛnɛ fɔ ne parce que an tun bɛ participer Voix de l'Amérique émission de la ɲɔgɔn fɛ mais an tun ma ɲɔgɔn ye nka an tun bɛ participer émission in na ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ donc an ka hakilina caman tun bɛ ɲɔgɔn minɛ surtout i bɛ k'a ka gouvernance kan ani faransi ko la donc an tun b'o débat kɛ an tun bɛ ɲɔgɔn faamu mais il a apprécié beaucoup de choses an ye ko caman kɛ fɛnɛ et après il a souhaité k'an ni ne ni Umaru Marigo fɛnɛ ka tripartite dɔ kɛ an y'o kɛ pour que ka se ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan an ka se ka ɲɔgɔn ye cogoya min na donc c'est pourquoi ne tun bɛ kuma comité stratégique la ye réunion participer à la place de Umaru Marigo mais n'an taara scène kan ni rencontre baw la ne tun bɛ éclipser pour que Marigo bɛ se ka taga cogoya min na. Tabarikala Jaginɛ comité stratégique kan ɲininkali dɔ b'i bolo walima farankan dɔ b'i bolo a ko kan. Ayi an tɛmɛna ɲɛfɛ bɛɛ na y'a ye nin ko tun bɛ sen na mais négociation fɛnɛ tun bɛ sen na a ka ɲini nin ko ka da mankan ka da jamana kɔnɔla la maa caman ye démarches kɛ an ye président kɔrɔ caman ye don dɔ la yɛrɛ Baba Musa a sɔrɔ a bɛ balo la Musa Tarawele a ye wele bila Choguel ma a ye wele bila Diko ma ka wele bila président IBK ma Diko ni Choguel taara président IBK ni Boubou Cissé taara Cheikh Sidibe ale ye ka wulikajɔ don. An bɛ san 2000 ni san 20 na juin kalo tile 15 o don kofɔlen in na ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min tun bɛ jamana kɔnɔ président ani M5 ni ɲɔgɔn cɛ président Musa Tarawele ala ma hinɛra la ale ye wele bila Imam Mahmud Diko ma ani président IBK ma u natɔ président Ibrahim Boubacar Keïta ale ni Boubou Cissé tagara Imam Mahmud Diko ale ni Choguel Kokala Maïga tagara Choguel Kokala Maïga ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye o ko la. An sera yan 20h30 a ko a ma ko président Ibrahim Boubacar Keïta fana a y'a wele a dɔgɔkɛ don a 21h Ibrahim Boubacar Keïta nana ale n'a ka premier ministre Boubou Cissé Ibrahim Boubacar Keïta ko Boubou nana pour que a b'a fɛ Boubou ka note ta pour que kuma min bɛ fɔ a k'u sɛbɛn a ka taa u d'a ma réunion kɔfɛ an nalen président Musa Tarawele ko k'ale bɛ yɔrɔ min na bi ale tɛmɛna san 80 kan 80 ni naani ɲɔgɔn b'a bolo ko hami min b'ale la n'ale bɛ taa n'a bɛ diɲɛ bila o k'a sɔrɔ Mali bɛ lafiya la Malidenw bɛnnen don o hami n'o jɔrɔ de b'a la o de kama ko k'ale tɛ se k'i sigi a ɲɛ b'a la Maliyɛndenw bɛ ka mankan ci ɲɔgɔn la mais u ɲɛmɔgɔw tɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ donc o la a y'an wele IBK ye président de la République Diko ye autorité morale an ka mouvement ye M5 RFP ne bɛ M5 RFP réunion présidée donc ale b'a fɛ ka min f'aw ye an k'a sɛbɛ yɛlɛma kana don a la ale m'a wele ka kɛ médiateur ye ale m'a wele ka kɛ arbitre ye ale m'a wele k'a fɔ e ka nin bila nin ye a m'a wele o la a y'an wele k'a f'aw ye ale ye cɛkɔrɔba de ye ale ye jamana mara a b'a dɔn ni mɔgɔw ma bɛn ko la fitina bɛ se ka wuli a la ni fitina wulila a la mɔgɔ si t'a dɔn a bɛ na jɔ yɔrɔ min na donc ale b'a fɛ yanni a ka gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la an ka sigi ka kuma parce que jamanadenw hali n'u bilala
ɲɔgɔn la a laban bɛna kɛ sigikafɔ ye donc ni sigikafɔ bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ mankan ma wuli k'a sɔrɔ tiɲɛli ma kɛ o de ka fisa an k'a faamu ka segin a kan ale tɛ médiateur ye ale tɛ arbitre ye ale t'a fɔ ko e ka nin bila e ka nin bila o kɔfɛ a ye kuma di Diko ma Diko ye kuma di ne ma n ye jaabi min di M5 RFP tɔgɔ la n ko M5 RFP ye papiyew bila 30 mai ani le 5 juin o papiyew dɔnnen don n b'a dɔn président y'u ye a y'u kalan kumaw fɔra interview dira fana n b'a dɔn k'a b'u kalan a b'u kalama donc kuma min bɛ yen revendication min bɛ a b'o papiyew ninnu la donc comme su kora tubabu b'a fɔ ko la nuit porte conseil ni hakilina min bɛ la président ye k'a fɔ a bɛ se ka hakili jagabɔ peut-être ni sɔgɔma ou bien waati wɛrɛ n'a bɛ jaabi min di maliyɛnw ma a bɛ se k'a d'u ma M5 RFP ma kuma min bɛ ne fɛ o de ye nin Diko ye kuma ta Diko ko mouvement in o t'a ka mouvement ye bɛɛ k'a dɔn o ye parti politique association politique société civile olu de farala ɲɔgɔn kan u b'a fɔ ma ko force vive de y'o décision ta k'u b'a fɛ président ka démissionner donc kuma tɛ ale ni président cɛ o la ale ye min fɔ ka gɛlɛya président ma président Bokar Keita ma k'a ka jamanadenw lamɛn démission ko association ni parti politique ni société civile de y'a a ko k'a ka démissionner ale ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ale ko a ma ko maliyɛndenw bɛ ka min fɔ u bɛ ka min ɲini a k'a ka Mali peuple lamɛn parce que n'a ma peuple lamɛn ko in bɛ se ka taa yɔrɔ min na ale yɛrɛ ma sigi n'a ye donc ale kuma de ye nin a ka kuma de ye nin kuma wɛrɛ t'a bolo a b'a fɛ président ka o ta en compte a ko a ma fana e ka jateminɛ kɛ kabini mankan in wulila e ma mɔgɔ si wele e ni mɔgɔ si ma sigi ka kuma i n'a fɔ ko maliyɛnw minnu bɛ contre la k'olu tɛ jamana la k'olu tɛ jamanadenw o man ɲi donc o la i bɛ k'a ye kuma ta a ye kuma minnu fɔ yamaruya tɛ ne bolo ne k'u fɔ ne bɛ min fɔ voilà a ye kuma minnu fɔ yamaruya t'ale bolo ka olu fɔ n'i y'a sɔrɔ ala ma hinɛra Baba Musa la ale tun bɛ yen ATT ala ka hinɛ la ale fana tun bɛ yen président Alpha ale bɛ yen président Jomunda ale bɛ yen ni Musa ta kɔfɛ yala i bɛ président wɛrɛ dɔn min da donna négociation na non Musa kɔfɛ n tɛ président wɛrɛ dɔn min da donna négociation na Musa da donni a la fɛnɛ o fɛnɛ bɛ se ka faamuya parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Ibrahim Boubacar Keita ale ko Musa y'a ka conseiller donc a ka danayamɔgɔba dɔ tun ye Musa ye comité stratégique ɲɛmɔgɔ docteur Sogɛl Kokala Mayiga ale fɛnɛ Musa ka hakilina lafasabaga ye donc o kama Musa ka surun mɔgɔ kɛlɛ fan fila bɛɛ kun na quoi donc fan fila bɛɛ tun bɛ se ka Musa lamɛn donc je pense que o de y'a to Musa kɛra fɛngɛ médiateur ye donc nin suguyaw ye servicew ka jateminɛw de ye minnu bɛ dibila baaraw kɛ olu de bɛ nin jateminɛ mɔgɔ jɔn bɛ sɔrɔ min bɛ se ka équilibre maintenir entre les deux parties o mɔgɔ de bɛ ɲini donc o de bɛ ɲini jamana kɔnɔ donc a wagati la Musa tun b'a posture a minan fa donc o de la Musa bilala a kɔnɔ k'a sigi ka kuma kɛ nka laɲini tun ye min ye i bɛ k'a ma sɔn k'o laɲini jaabi di quoi puisque laɲini fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ tun ye min ye i bɛ k'a tacogo dɔrɔn i ye Sogɛl ka kuma mɛn Sogɛl est très intelligent a ko i bɛ k'a ni Bubu nana k'a ko Bubu nana ka nɔti ta donc min dun kun bɛ se ka négocier i bɛ k'a fɛ en toute intelligence i bɛ Bubu de bila parce que o tun ye imam ka laɲiniba ye donc ale tun ka ɲi ka na Musa fɛ yen ni o tɛrɛmɛli kan de donc n bɛ Bubu bila donc i bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ la ten comme Asimi y'a fɔ cogo min le 24 mai donc n ye primature di M5 ma ani ni ministre hakɛya donc o la discussion tun bɛ évoluer nka ale ni Bubu min nana fɛ a l'improvise ka tila k'a fɔ ko Bubu ye nɔti tala ye présidence secrétaire général bɛ yen bɛɛ bɛ yen mais Bubu de nana c'était une sorte de défiance technique de négociation don k'a yira i bɛ ka na min ɲini a tɛ sɔrɔ yɛrɛ quoi donc depuis an ka mɔgɔ minnu bɛna représenter o b'a yira i la o composition dɔrɔn délégation o b'a yira i la i bɛna laɲini min kɛ a tɛ sɔrɔ wala a bɛ sɔrɔ quoi donc ni IBK tun nana ni mɔgɔ wɛrɛ y'a fɛ par exemple a tun bɛ se ka na ni a ka ministre wɛrɛw ye ou bien a danayamɔgɔ wɛrɛw ye ou bien a ka parti ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Tereta ye comme a don kama o tun tɛ jɔyɔrɔ la donc a tun bɛ se ka na n'o sugu dɔw ye ou bien a kelen ka na discussion ka kɛ a ka don tɛrɛmɛli kɔnɔ mais a y'a yira n tɛ fɛ ka Bubu bila mais a ye na don gouvernement d'union nationale sugu dɔ kɔnɔ ka ouverture kɛ donc bon la IBK de ma sɔn négociation échec bɔra IBK de la. Ɲagɛnɛ i ye o yɔrɔ faamu i bɛ mun da o kan.
non an bɛ se ka mun ɲininkali k'o la dɔrɔn parce que o laɲini yɛrɛ fɛnɛ wagati an y'a ye furukufuruku dɔɔni nana M5 kɔnɔna la yala aw fɛnɛ parce que ni kɛrɛnkɛrɛnna EMK premier ministre ko ninnu kun t'olu ka fɛlakoba ye bon MDP tiɲɛna an ma aw ka position dɔ yɔrɔ la i bɛ se k'o yɔrɔnin fɔ an ye. Aw ka position ko ye jumɛn ye wagati? Oui, MDP ka position c'était clair. Hali FSD ta bɛɛ ta tranchera mais Choguel étant très fort dans la gestion des hommes et puis il a tout fait pour maintenir la cohésion au sein du groupe. Tonganati. Fisiri kana kɛ furuku kana na ça on doit ce grand leadership au docteur Choguel Kokala Maïga parce que imam ne kun ka position ye dɔrɔn ko ka bubu bila ko donc ko n'o kɛra ale bolo primature ka di M5 ma ko bɛ wasa kɛ ko bɛɛ bɛ se ka k'a ko tɔw la quoi donc imam ne kelen pe de ka position kun don FSD Choguel ye laɲini kɛ ko bɛɛ ka taa restitution k'i ka base kɔnɔ ka na ni jaabi ye MDP an taara tile 2 dira bɛɛ ma an bɛɛ taara assemblée générale kɛ ka base ka position ta ka na n'a ye comité stratégique la bɛɛ y'a tranché je crois c'était 8 organisations 7 contre une organisation qui est la CEMAS CEMAS dɔrɔn de ka position tun ye ko an ka taga vers le mémorandum ko ka na ni bubu dɔrɔn ka bɔ yen kan ka taa mais après Choguel a 6 juillet ka mɔgɔw position rapproché fɔ ala tɛ dɔn jɔn yɛrɛ tun bɛ premier ministre tali fɛ jɔn kun t'a fɛ yanni ka taa ɲɛfɛ dɔɔni a kun fɔra o yɔrɔnin na k'a fɔ ko imam kun n'aw ma sɔn o premier ministre k'ale bɛ kɛlɛ ɲɔngiri o kuma ye sababa ye voilà o kuma in ye sababa ye parce que a don kama Kawujim ne nana ka na position fɔ parce que imam très fort souvent kuma dɔw bɛ a yɛrɛ t'o bɔ a yɛrɛ da parce que a b'a porter dɔn quoi donc a ye Kawujim ne bila ka na Kawujim nana fɔ comité stratégique la ko bon ko imam ye nin laɲini ko ni nin ma kɛ ko vraiment ko CEMAS bɛ a retiré ka bɔ kɛlɛ kɔnɔna na donc o kɔfɛ imam y'a laɲini o dugusɛjɛ filanan ko a yɛrɛ bɛ fɛ ka na kuma comité stratégique donc il est venu voilà a ye delili kɛ mais a yɛrɛ ma o fɔ comme chantage comme Jim y'a fɔ cogo min a ma fɔ ten nka a nana a y'a laɲini ko bon an ka essayer an ka fɔ a ka service de renseignement bila surasi ɲɛmɔgɔw a t'o nommé tugun donc mémorandum idée bɔra o de kɔnɔ. An bɛna don mémorandum kɔnɔ nka yan'o cɛ a ka 19 juin boli an ma sɔn k'o bɔ a ma o don kofɔli yɛrɛ kama fɛn min ye conférence de presse dɔ kɛra bɛɛ nin yɛrɛ ye weleli kɛ ka ɲɛsin jama ma Iya Jalo. 5 juin boli kɔfɛ boli filanan bolodara ka kɛɲɛ ni juillet kalo tile 19 ye Adama Bɛn Jara n'an k'a ma ko Bɛn de cerveau ale ni Isa Kawujin olu bɛ wele bila jama ma walasa u bɛ se ka bɔ an k'u lamɛn. Donc bi san 7 tɛmɛlen kɔfɛ an ɲɛ b'o kelen de la ni IBK nana sɔrɔ fɛn o fɛn kun tiɲɛnen don o tɔ la nɔgɔra a natuma fɛn o fɛn tun bɛ exister n'o ka fisa a y'o latiɲɛ donc bamananw bɛ min fɔ i tɛ poro ɲɛ i tɛ poropara poro ɲɛ min fɛnɛ mana poro ka di ma o bɛ tila i la donc c'est pourquoi an b'an yɛrɛ ye jumadon le 19 juin à 14h maliyɛn bɛɛ ka bɔ Mali den hɔrɔn bɛɛ ka ɲi ka c'est un rendez-vous historique un rendez-vous de l'honneur et de la dignité an kɔrɔma mɔgɔw y'u ka 91 kɛ vendredi an ka mars 91 de pour nous il faut sortir an tɛ Miss ORTM ye k'an bɛ taa ni ka segin kɛ an tɛ mannequin ye k'an bɛ taa défilé de mode la nous sortons pour mettre fin au régime d'Ibrahim Boubacar Keïta n'an bɔra 14h 22h k'a sɔrɔ IBK reste un mauvais souvenir pour le peuple malien donc o de b'an bolo merci beaucoup. An ye bɔli fɔlɔ min kɛ o tina poto de la quoi o penalty n'i y'a ta n'a tina poto la a bɛ diɲɛ ko bi don ne b'i kun minɛ parce que a ma don n'an bɛna bɔli filanan o tɛ ti poto la dɛ o contre-pied de ni Ala sɔnna. Merci. Mariam ka wulikajɔ ye nin ye Mariam Jara Ben ni e kun kumara ta maa dɔ bɛ a tulo bɛ an na sisan a b'a fɔ Ben bɔra ka kuma sisan ko e k'ale tɛ taa sini baarayɔrɔ la tellement que c'est-à-dire i kumacogo tellement que a bɛ baga don ko la tun bɛ maaw dabali ban à chaque fois ni e kun ye i kun kumara k'a fɔ ko juma dɔ bɔli bɛ yen ale kun b'a ka tɛ taa baara la a b'a ka mɔgɔw labila mais o force y'o bɔ min.
Bon, au Chamana, au Chamantomo, docteur Oumar Marigo est fait. Donc, au Chamantomo, docteur Oumar Marigo no fait. Donc, à Dofenela, à Noye, Amadou Djikoronou Mbolo. Donc, à Noye, à Kumachoko Erede. À Lexiki Erede, avait dyslexie révolutionnaire Koroko. Ah, Kumachoko de Béao. Dégg mais ni b'a fɔ i tɛ siran dɛ parce que a kuma ninnu tiɲɛna kuma dɔ i b'a ye i ka kuma a bɛ mɔgɔ jate a farati ka bon mɔgɔ minnu b'a ye i b'a ye kuma i b'a ye mɔgɔw bɛ to k'a ɲininka k'an k'i ɲininka i ni Kuyate ko a bɛ kuma minnu fɔ k'a bɛ mɔgɔw ja gɛlɛya fɛn farimaw na ten k'a sɔrɔ ko u ka farin. Voilà a bɛ ten de quoi il faut que i ka jɔ de pour que mɔgɔw bɛ na quoi. F'i yɛrɛ de ka jɔ fɔlɔ. F'e de ka jɔ i bɛ na ni mɔgɔw ye de quoi. Donc tigɛ sama de don quoi a bɛ ten de quoi a bɛ ten de. Comité stratégique kɔnɔ aw bɛnna kan k'a fɔ ko ka taa lettre ko ka taa di IBK ma ka jama labɔ boulevard la k'a kunda Kuluba kan ni a kun kɛra ni imam kun ma jɔ a jɔyɔrɔ la a fɔ a tiɲɛli tun bɛ se ka lakali. Voilà, donc effectivement, ne ka nin discours jateminɛ c'était prévu a don an ye réunion janba de kɛ plus de 4 heures de temps. Aw bɛnna nin de kan. An bɛnna nin de kan et c'est pourquoi moi. Ko bɛɛ ka taa Kuluba. Réunion na ne hakili bɛ n ka kuma la yɛrɛ ne ko n ko ni mago bɛ Ngolo la i bɛ taa Ngolobugu. N ko o de la n ko an tɛ mission yɛrɛ tɛmɛ c'est-à-dire an tɛ nana yaala kɛ dugu kɔnɔ quoi k'an jɔ boulevard kan mais an tɛ Bama Ari ye n ko an bɛ taa an sigi yen tile 3 n ko an bɛ taa Kuluba de quoi donc a kuma cayara fɔ réunion bannen Sogɛli ye ne wele kɛrɛfɛ a ko Ben ko toi tu es de Kati ko il faut pas nous envoyer à la boucherie ko ni schéma min b'i bolo k'i b'o de fɔ an ye ko on en discute donc je me rappelle comment sɔmi ka ja donc a y'a dɔn. Donc maintenant, Imam ouvre la téléphone là. Tellement la sortie était sensible. Après a kun labɛnnen tellement ka bɛn a ma an kun siran don fitinin fɛnw. Mais ni jamaba aw ni jamaba de kun bɛ n'aw kun da palais kan. Oui, Blaise gɛn dɔ o de kɛra o. Mɔgɔ bɛ gɛn n'i bɛ président gɛn a b'a gɛn ten a bɛ taa Kuluba de a bɛ taa palais bɛ yɔrɔ min a bɛ taa yen aw jama. Donc ni min bɛ kɛ sira la o bɛ kɛ o bɛ bila o y'a nafila ye quoi. Mais laɲini ye min ye président bɛ bin ne quoi o de ye laɲini ye quoi. An bɛnn'o de kan. Maintenant Kaoudjim bɔra kɛrɛfɛ puisque tellement que c'était comité stratégique Kaoudjim bɔra kɛrɛfɛ ka téléphone ci imam ma il est revenu que l'imam est d'accord avec le principe. Imam Djarana. Oui, que tout le monde monte à Kuluba, que l'imam est d'accord. Donc Kaoudjim nano fo et tout le monde a acclamé. On est content à go bon c'est ça qu'on est ningara asso finali. Donc kama après antale keneka Cheikh Oumar nana kumata ko bɛ yani Cheikh Oumar ka kumata Cheikh Oumar ka kuma kɔfɛ an y'a ye fɛn de kumara Kaoudjim kumara kosɛbɛ awɔ Kaoudjim ko mɔgɔ bɛ yan ko bɛɛ y'a signé ko an bɛɛ bɛ taa Kuluba donc ko bɛɛ y'i tigɛ nɔ bila a la pour que k'a yira parce que an ka Kaoudjim yɛrɛ lamɛn a yɔrɔ la. Nin bɛ kuma jumɛn fɔ wa nin bɛɛ de fana ye a signé k'i signature k'a signature filɛ fɛn fɛn filɛ a bɛɛ y'a signé a bɛɛ. Aw k'a faamu k'a fɔ nin bɛɛ ye jamana ye o tuma ni jamanadenw ye min fɔ bi o de bɛna lase aw ma. Président Boubacar Keïta a fɔra le 5 juin yan nɔ par le chef l'éclaireur respecté l'imam Mahamoud Diko k'a ka peuple lamɛn peuple ye aw de ye aw minnu nana aw jɔ tile kɔrɔ aw ma dumuni kɛ kɔngɔ b'aw la k'a y'o kɛ mun kama jamana ka ban k'a ka aw lamɛn a bann'o ban komi a banna ka peuple lamɛn o tuma peuple ye décision min ta o de bɛna kalan aw ɲɛna sisan. O décision min ye k'a fɔ nin gɛlɛya minnu filɛ nin ye ni o gɛlɛyaw kɛra sababu ye k'an ka jamana kɔrɔɲɔgɔnfan minɛ an na ka jamana cɛmancɛ ka siyaw kugari ɲɔgɔn na ka jamana kalanyɔrɔ k'o datugu
ka jamana dumuni ko gɛlɛya lakana tɛ yen kalan tɛ yen baara tɛ yen o dɔrɔn tɛ jamana nafolo fana ale ni a somɔgɔw n'a nɔfɛmɔgɔw y'o dun. nin bɛɛ kɛra mɔgɔw ye miiri ko ni kalafili kɛra ko a bɛna fanga bila ka sɔrɔ gɛlɛya t'a la a y'o fana namara. o tuma min tora peuple ye ka saga ni jamana yɛrɛ sariya ye o ye constitution ye o de ye nin baara min bɛ kɛ an bɛ ala tanu ka ala barikada gabakuru fili t'a la mɔgɔ ɲini t'a la kuma jugu t'a la yɔrɔ kari t'a la ayi an b'a fɛ an ka jamana ka jɔ de an t'an ka jamana ci. mouvement de salusion tɔgɔ la ko k'aw fo aw ka fasoden ɲuman la. o tuma mot d'ordre ye min ye déclaration min kalanna o bɛ nin kulu bɛɛ engagé bolonɔ bilara la o kɔrɔ nin min filɛ sigikafɔ kɛra a b'a tulo jɔ sigikafɔ kɔrɔ conférence d'attente kɛra a y'o ta k'o kɛ papier k'o bila kɛrɛfɛ min ye dialogue national inclusive a y'o fana ta k'o bila kɛrɛfɛ jamana nafolo o y'o ta k'o dun élection o y'o namara o tuma jamanadenw bɛnna min kan o de ye an ɲɛsinnen filɛ kuluba a y'a lamɛn aw k'a lamɛn ka segin k'a lamɛn ni imam Mamu Diko tilara kuma la an bɛɛ bɛ ɲɛsin kuluba ma ka taa kuluba an bɛɛ de bɛ taa kuluba an bɛɛ de bɛ taa kuluba an bɛɛ bɛ taa kuluba o tuma bɛɛ k'i ɲɛsin kuluba ma an bɛɛ de bɛ taa kuluba ka taa de an bɛ taa kuluba. Merci. An bɛ taa kuluba. Oui. Ben ni ko ko dɛ. Ouais, ne ne kun y'a ban dɔ ye o mas ne ne kun kɛra. Mais est-ce que danganiya kun b'aw bolo ko président bɛ kuluba don wa? Ni tɛ an bɛ bɔ yen an bɛ taa sɛbɛnni kɔrɔ a tɛ tɛmɛ hali 15 minutes ka mas an bɛ don 20h la yɔrɔ o yɔrɔ il allait être l'ancien président du Mali. O de fɛrɛ kun ye an lajɔ sinon jama fɛrɛ t'a mas n'i y'a y'i ɲɛ la don o don. K'a ɲɛsinnen don i ma. A ka jugu ne mas fɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ min ka jugu ne ye mas. Donc o de tun bɛ yen. Maintenant imam nana min kɛ. Imam an ka imam lamɛn o yɔrɔ la dɛ. O kosɔn n b'a ɲini ni jama bonyani in fɛ u ka mɔgɔw bɔ u la maa minnu bɛn kɛra min kan u b'a ta u ka taa n'a ye kuluba nka jama in bɛɛ kana taa dɛ. Il faut qu'à faamu on n'est pas sur îlot antérieur là nous sommes dans le monde nous appartenons à des organisations animaux de Bahadamadiyala là il y a une image qu'on ne doit pas dégager au moins c'est pas bon et moi je dois avoir le courage l'image qu'on veut nous faire porter la violence, la non-retenue, le casse, brûler. Non. Ben, nin don ko fɔlen y'a sɔrɔ ne jɔn bɛ k'a ɲɛsin Cheikh Umar Sissoco ma. A y'a ɲin sigi a da kan. Tellement que a digira a la. Yala e kɛra cogo di a don? Non, Cheikh Umar ka réaction ne ka réaction c'était le même masse. An bɛɛ tun y'a ŋaniya. A bɛnna min kan? Oui, bɛn kɛra o de kan. Masa an ye nin jama fɛrɛnta ye. Si je ne m'abuse 12 avril quelque chose comme ça an taali min kɛra jɔnkuna nɔfɛ kuluba mas 2012 an hakili b'o la an b'a dɔn o kɛra cogo min mas le 2 février 2012 an taali ATT nɔfɛ kuluba ka bɔ Kati ka taa ne hakili b'o la o kɛra cogo min mas n'an tun ye sira minɛ je vous jure que 20h tun b'a sɔrɔ i bɛ ka kɛra président kɔrɔ ye mais imam y'a najɔli min kɛ kɔfɛ imam nana réunion na ka yafadɛli kɛ Cheikh Umar fɛ parce que Cheikh Umar ko k'ale ko imam don autorité morale don ko mais ale dɔgɔnin don de 4 ans ale ka kɔrɔ n'a ye kosɛbɛ kɛnɛ kan imam y'o fɔ ko wa ale dɔgɔyara ko parce que ale de Kaoji filɛ ka min fɔ bamanankan na ale de déclaration kalan français la ko donc k'u tɛ se k'ale ɲɔgɔn cɛkɔrɔba lajɔ ancien ministre personnalité de ce pays ale ka kuma kɔfɛ ale dɔgɔnin kana lasabali kɛ comme si ale de va-t-en-guerre ye ale ye sitanɛmɔgɔ ye ale kun ma gosi
donc min kun gosili les sages les respecter o ka n'a ka mɔgɔw la calmer ko dɔgɔyama de don ka ɲɛsin ale ma imam ye yafa deli a fɛ réunion la mais imam ye min fɔ a ko Kawji min y'ale wele effectivement parce que a ɲininkara la Bacili de fɛ ani Mutaka précisément olu ko yalima an ma réunion kɛ a ka bɛn a kan wa ko Kawji ma bɔ kɛrɛfɛ an y'o chargé k'i wele i yɛrɛ ko ni kuma o kuma bɛ a ka tɛmɛ Kawji min de fɛ k'a y'i wele ko i ko k'i sɔnna an ka décision ma an ka sɔrɔ ka bɔ o kan kan wa a ko Kawji min y'ale wele ko tout le monde monte à Kuluwa. Lui, il avait compris par tout le monde le comité stratégique. Oh, ale m'a dit que des milliers de Maliens, là, des dizaines de milliers, m'a bat Kemenin comme une jolie fleur. Ah oh. Ko de bena Kuluba Sram, n'ale m'a tout le monde femme. Qu'ale tout le monde femme. Comité stratégique m'a bis sabani kele. Que tout le monde monte à Kuluba. Qu'ale a femme. Que sinon. Qu'on a le tout le monde presque 1 million mimé na taga Kuluba kale kuma foko ayi. Jangene ningali kere no bibulo ni voilà donc ayi bon kuma a jabi gaban sinon an kelen kase no kabju ngelo ko bebta Kuluba mo ko nya miri de ka kai ba fo u bena kan comité stratégique la wo ku bebta komi tiela balla mo la imam were sira jamala to muna parce que c'est la to kumbala ambe tadi alni imam kumana iba adigra chamana igani ngali kayne mune imam se jamala wala ko jama kanata ma nani walma masaba parce que Kawjim Clément ani Shogel olu sugantira ko lukata oui Cheikh Mar kun sugandira les 3 responsables de la Troïka Cheikh Mar diminué no ko ka teta Roshi donc teta Roshi Clément ne tara EMK kono ka le remplacer. Donc voilà, on a bien diminué parce que à comme nga ba fla on me fait kata aéroporter il faut pas reporter la révolution donc au dekuma en Congolo là do Cheikh Mar est un vrai révolutionnaire aussi donc en tout me ko kuma min fo Kawji ngoni a RD douane aya fo ka bokola do ko be de a signé aba be engagé parce qu'il savait que le pouvoir allait tomber et à la comme Kawji ne wele da to dungana donc a responsabilité kana dale ko fait ce qu'il est de a signé donc a insistera ka pour ka redouaner ka irani ko be ga ko ambede do donc voilà mais ikenga min tomoya kala kono nyamgo ka kala mo dale no mina na fa fene ka bon parce que imam sera ka kuma en 3 minutes ay donne be changer et mo to raté fene mo ma tatugum do goni avec quelques surexcités donc luma songa to aka modor duru kono lu tara fo gazi ciro la Dar Salam yoro la mais imam sera ka jamala contrôler au donner là avec foko non seulement il faut avoir la puissance mais il faut avoir aussi la maîtrise. Donc imam yo ira jinya la o don quoi aya ko jama ya letai ko jama ya letai ko jama ba bunya ko sobe ko parce que puissance e ka se ka jama babo mais ni e jama bo ka se ka jama maîtriser fene ou diminuer to fujinelen to ka fa eta so mo ka kla ka la men ka ta so o kan e o temenen ko fe ka wele waro da jama be ka chia dongo do ka ta fe donc o ba ira ka fo aka leadership ça faisait l'ombre d'aucun doute quoi siga foi kuntala et au yoro la est-ce que digina kum parce que ere a côté religieux ni o jate min anawe révolution livre mun kala jago yoro ere kuni est-ce que a de fam nga fo tien la anaka tabolo kum be fo nyongo ouais non c'est pourquoi moi je comprends aka posture la obe fam parce que dina nyamgo ya ale donc a yoro dowla olu ba temporiser ambula kay nga kalaya o yoro ere la donc ngani bela a musique Shogel de Toumé ni imam dimina be imam chef d'orchestre ni on fena be dimik ma chama parce que on a rythme ka sma ma quoi Shogel nunu parce que kalamane kada donc chaque fois va faut ben est-ce que toi et moi et Marigot on peut se voir bon il y a pas de problème donc amen ñoy abawna temporiser avec chaque mar fena fa abola temporiser na kala yara fena ni imam fena be ki fo shabta imam fena fi donc abe imam sama kana ni imam donc il a su mettre tout le monde ensemble aya fo fena be ko abise ka gele ala amedo tasuma la ko me ngana so moko kabi kanga ñogon tikem ne kanga avancer sincèrement Shogel ga leadership ka nga fo kosobe M5 RFP kala kono en toute sincérité je l'ai connu au comité de pilotage mais il m'a beaucoup impressionné dans la gestion de l'homme et de l'organisation. Tabarkala. Oui.
wala sa ko bɛ taa ɲɛ halisa cour constitutionnel kɔnɔ maa 4 nana démissionner o bɛnna ni don yɛrɛ min na aw bɔra le 19 ye maa 4 démissionner la ka bɔ cour constitutionnel la Dado Kulubali ale k'a ɲɛfɔli y'o ye. Juin kalo tile 19 bɔli kɔfɛ cour constitutionnel maa 4 y'u ka baarabila sɛbɛn bila o maaw la Fatumata Jal, Mamadu Bore, Mpɛrɛ Jara ani Zumana Musa Sise. Ni maa 4 démissionner la ni si la aw ma sɔn ka kɛlɛ ka a jigi société civile nana a yira k'a fɔ ko ka société civile dɔw sera aw ma waati ka proposition dɔw kɛ aw ye ko baara ka taa o sira fɛ i b'a ye o baara de tɔ taara kɛ memorandum sɛbɛnni ye nka an bɛ société civile ka kɔrɔfɔw lamɛn Susaba Kante ale ye ɲɛfɔli k'o la. Juin kalo tile 22 bɔli filanan kɔfɛ M5 RFP ɲɛmayaso ye wele bila kunnafonidilaw ma ka ɲɛfɔli kɛ laɲini min kɛr'u fɛ jɛkulu kilennabila dɔw fɛ n'o ye société civile ye o laɲiniw na yalasa bɛn bɛ se ka tɛmɛ o ni gouvernement cɛ laɲini 5 o de dara kunnafonidilaw kulo kan a fɔlɔ ye ka cour constitutionnel ci filanan ka assemblée ci ka gouvernement sigi sen kan bɛɛ b'i yɛrɛ ye min na 4nan ka sigikafɔ ba labɛn maliyɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na wa hakɛ ɲini kulu olu ka laɲiniw fana ka sabati ka fara o kan bɔliba min kɛra juin kalo tile 19 mun ɲɛna o kɔnɔ mun ma ɲɛ majɛw kɛra jumɛn ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra kunnafonidilaw ye ka tila k'a dan kɛnɛmaya k'u bɛna sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma min tɔgɔ ko memorandum. Memorandum o de kɛra sɛbɛn min n'a ɲɛsira jamana ɲɛmaa ma yala memorandum hakilina nana cogo di munna memorandum hakilina nana ni imam ka bubu bɔli yene donc a kɛlen k'o fɔ a ko an bɛ se ka memorandum dɔ proposer min bɛ kɛ qui aura une valeur de loi min waleyali bɛ wajibiya jamana ɲɛmɔgɔ kan donc o sen fɛ maintenant a fɔra ko an ka baara kɛ memorandum kan memorandum réflexion kɛra ka proposition caman kɛ ça allait vraiment dépouiller le président de toutes ses prérogatives a tun bɛ kɛ dɔrɔn a bɛ ten de titre honorifique an ka memorandum yɛrɛ an k'o lamɛn dɛ mun de don kabini mankan in daminɛna cikanw bɔra fan caman fɛ ko M5 RFP ale ni gouvernement u ka se ka bɛn ko la o sigikafɔ nana to M5 RFP a autorité morale n'o ye Imam Mahamudu Diko ye ale nana fanga digi M5 tɔndenw kan walasa u ka sɔn o laɲini ma o laɲini fɔlɔ o ye ka bulonba ci sisan laɲini filanan ka nɔyɔrɔ bila ni bulonba ladege dɔ ye a bɛ fɔ min ma ko CNT laɲini sabanan o bɛ tali kɛ cour constitutionnelle la k'ale kɔnɔmaw k'olu falen ka gouvernement sigi sen kan gouvernement min premier ministre bɛ bɔ M5 RFP kɔnɔna la président tɛ se k'a lawuli o b'a ka gouvernement fana sigi wa ka maaw ta min ka baara bɛ bɛn jamana kɔnɔna ɲɛnabɔli bɛɛ lajɛlen ma n'an ko a ma ko administration ka kiiri maa ta ka tila k'an ka wolomasiri tabaw olu ka minisiri ta ani lakana minisiri laɲini 5nan ka taabolo sigi sen kan min bɛ jamana jɔsen kuraw sigi sen kan ka kalataw waati k'olu jalatigɛ ka sigikafɔw k'o boloda ni jamana maa bɛɛ lajɛlen o bɛnkanw o ka labato fan bɛɛ lajɛlen fɛ 7nan ka bɛnkan kɛ kulu minnu ka baara bɛrɛn don hakɛ ɲiniw ma olu ni gouvernement cɛ ɲinini 8nan ka kulu dɔ sigi sen kan bɛn kɛra minnu kan minnu bɛ olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ jamana yɔrɔba minnu bɛ yen ka olu bɔ jamana ɲɛmaaw ka bila la olu ka kɛ u damakulu ye u dan ma maa ka fanga kana boli kan a 10nan o ye ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan Sumayila Sise chef de file de l'opposition ale bɛ se ka ɲini ka ye cogoya min na. ni memorandum ni aw ye nin bɛɛ minɛ président dɔ bilen yan. Voilà, donc aw yɛrɛ kun dan b'a la k'a bɛ sɔn nin ma. Voilà, nin ye min ye au fait Imam Mahamudu Diko ye kuma fɔ ban tɛ se ka k'a ma nka an fana bɛ fɛn kɛ memorandum kɔnɔ IBK fana tɛ sɔn min ma. A y'a dabɔ o de kama. Donc an y'a dabɔ o de kama comme IBK dit que j'ai tendu la main et on était en période de Covid donc an ko IBK yɛrɛ t'a ka jamanadenw kalama sinon ni fiɲɛbana in wagati la i b'i tigɛ bɔ wa. Komi a y'a tigɛ bɔ an ye mɛlɔti kɛ k'a tigɛ minɛ ni ko ye mɛlɔti de en toute sincérité ni an b'a tigɛ minɛ dɛ mais an y'a tigɛ siri de donc o de y'a to IBK ma don min a y'an reçoit a ma hali kuma memorandum kan pour dire que voilà donc memorandum ni imam nana n'a ye k'a laɲini kɛ comité stratégique ye contenu k'a la contenu kun tɛ imam ta ye quoi contenu kun ye aw de ta ye contenu kun ye comité stratégique de ta ye donc comité stratégique fana y'o de laɲini imam fɛ n'i ko ko an ka IBK to yen
ko maintenant an k'a lajɛ an bɛ se ka jamana nin kisi cogo di contenu min bɛ kɛ memorandum kɔnɔ comité stratégique fana ma n'o min kɛ i bɛ sɔn o ma wa Baba Mutaga Tal o de ye ni ɲininkali tɛ n ko imam na imam ko aw ye fɛn fɛn k'a kɔnɔ awɔ ko ni min tɛ président yɛrɛ touché ka ban dɔrɔn voilà ko lui il est d'accord ko ka IBK to yen IBK ka to yen mais fanga bɛɛ ka minɛ a la fanga bɛɛ ka minɛ a la donc an y'a dépouiller o cogoya de la an y'a ye EMK ma sɔn parce que a dugusɛjɛ olu ye conférence de presse kɛ k'olu tɛ memorandum ko la u ma signé voilà u ma signé u ma sɔn memorandum ma mais gestion min tun bɛ M5 kɔnɔ a fisiri ma ye ka kunnama dɔ sɔrɔ sinon olu ko k'u bɛ to organisation kɔnɔ donc u ma sɔn u tun bɛ fɛ k'u désolidariser yɛrɛ de ka tila ka appel wɛrɛ kɛ parce que olu ni anw ka position tun ye position radicale ye donc MDP ni EMK yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye ka wagati la an k'a lajɛ donc est ce que imam tɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ tan a bɛ fɛ ka kɛ tan donc an k'a lajɛ an ka bolodali kɛ pour maintenir le cap de la révolution donc a kana na bɔ a ka dévoyer ka bɔ a ka sira kan mais o wagati kelen na ani Choguel ye ɲɔgɔn ye Choguel a travaillé a se que hali ni mɔgɔ minnu ma sɔn memorandum ma donc o tigilamɔgɔw ka to kulu kɔnɔ u kana bɔ M5 kɔnɔ donc ne fana ko Mariko ma n ko ne ye memorandum in ye cogoya min na n ko ne bɛ fɛ ne ni Mariko ka sigi an sigira ka analyser Mariko ko k'ale bɛ IBK dɔn ko point 3 dɔrɔn maintenant ko IBK bɛ fɛrɛ aw k'a gɛn ka bɔ fanga la k'a tɛ sɔn o point 3 ma donc o kama ko ne k'a signé quoi donc c'est ainsi le lendemain ne nana minɛ Choguel bolo k'a signé o hakilina de kɔnɔ donc parce que ale ko fo ka diɲɛ wuli IBK tɛ sɔn nin ma et ça a été le cas aw tun b'aw ta fan fɛ nka maa wɛrɛw fana tun bɛ ka IBK dɛmɛ a ka baara la n'o y'a ka majorité Mariam Jaraba ye olu ka communiqué kalan ye ka kɛɲɛ ni M5 ka laɲini sɛbɛn ye n'a bɛ fɔ a ma ko memorandum min dan kɛnɛmayara juin kalo tile 30 politiki tɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ka fanga senkɔrɔma tintin n'a ko a ma ko EPM olu ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔ u ko k'u ma jɛ ni M5 ka memorandum ye k'o ye lagosi de ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma ale ni n'a ye fanga ta ni karata sira ye o min ye sira kelen pe jɛlen don fanga ɲini na EPM ɲɛmaa Boubacar Keïta a y'a jira k'a fɔ ko M5 bɛ fɛn kan IBK ka fanga traki de sira fɛ ni o ye fanga dafiri sira ye ko olu tɛna jɛ ni o ye cogo si de la wa u ka sɛbɛn tigɛ nɔ bila la Boubacar Keïta yɛrɛ fɛ EPM ɲɛma ka kɛɲɛ ni juillet kalo tile 2 ye san 2020 merci juillet kalo tile 2 olu ye o rejeté kosɛbɛ aw ye memorandum bɔ le 30 le premier EMK ko k'u t'a la le 2 IBK ka majorité olu ye a rejeté aw kɛlen ka memorandum sɛbɛn an m'a di Diko de ma kosɛbɛ an y'a di Diko de ma k'a bɛ taa d'a kɔrɔkɛ ma parce que ale de y'a laɲini k'an ka memorandum kɛ an ye memorandum min kɛ k'a d'ale yɛrɛ ma a ka taa n'a ye a fana taara n'a ye a ye kɔmasegin kɛ ko ci sera a seyɔrɔ la Jagane ɲininkali dɔ b'i bolo o yɔrɔ la mais sisan memorandum bɔlen IBK ma sɔn aw ta ma an Diko a ko kɛra cogo di o kɔnɔna na voilà o wagati la Diko fana commencera k'a ye ko IBK yɛrɛ de bɛ ka ko in tɔ gɛlɛya yan'o cɛ o Diko ka ci kɔmasegi aw ye o de tɛ k'a fɔ ko a bɛ fɛ aw ni a ka ɲɔgɔn ye awɔ parce que Diko taalen ni memorandum min ye i b'a ye k'a fɔ IBK ye memorandum minɛ a bolo IBK ko bon nin ka gɛlɛn donc o de la Diko ye an yɛrɛ bila ko n'an taara la ala an ye kumaw minɛ ɲɔgɔn da an yɛrɛ bɛ se ka bɛnkan dɔ sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ et quand on a été voilà a dɔ e tun b'a délégation na oui ne tun b'a délégation IBK y'aw reçoit min a y'an reçoit base de kɔnɔna na base la palais de congrès kɔfɛ palais de congrès kɔfɛ donc a y'an reçoit o yɔrɔ in na yen il est venu a ye foli kɛ k'a fɔ an bɛ wulikajɔ min na il a entendu il a compris le message donc vraiment mais yani a ka kuma yɛrɛ o aw ni a kɛtɔ ka ɲɔgɔn aw tigɛ di tɔ ɲɔgɔn ma o b'a sɔrɔ coronavirus bɛ yen voilà coronavirus bɛ a nana a ye bɛɛ wulila k'i jɔ donc an y'an jɔ kɔni quoi maintenant parce que a ka gɛlɛn anw ma ka jɔ bɛɛ ye mais komi nin délégation in kama an y'an jɔ ten quoi donc an wulila k'an jɔ a y'a sigi donc a ko bɛɛ k'i sigi bɛɛ y'i sigi maintenant a ye kuma ta ka foli kɛ k'an y'a ka wele jaabi k'a diyara ye ko an sɔnna ka na k'an bɛ ka message fɛn o fɛn porter k'a y'a mɛn k'a y'a faamu ko donc k'a bɛ an yɛrɛ fana lamɛn par rapport au memorandum
donc Choguel wulilo la ka bɛɛ présenter ensuite Choguel wulila k'i jɔ ka mémorandum kalan donc i bɛ k'a ko k'a ye mémorandum kuma mɛn k'a b'an renvoyer k'an ka taa k'an ni Tere ta ka kuma. Mohamed Bathily, Ali Bathily ale tun bɛ délégation na. Ale ye min fɔ an k'o lamɛn fɔlɔ. Ale ka laɲini kɔnɔ Mohamed Ali Bathily n'ale ye M5 maa kologirin dɔ ye ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye o ɲɔgɔn ye kan. Dan ka photo di imam a yɛrɛ bolo k'a d'a ma o fana ye seereya dɔ bɔ an taara ye bi a y'an bisimila a ko ko Mamu Diko ye mémorandum min d'a ma k'a nali a diyara a ye ale yɛrɛ bɛ sɔn k'a fɔ ko an ye jamanaden ɲuman ye an ye patriote ye ko nka nin bɛɛ la ko kuma ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ko a b'an ka kuma a b'a fɛ anw n'ale ka majorité présidentielle de ka sigi. Voilà, nin kun ye Sitan Kone ale ka wulikajɔ ye. A ko a bɛ fɛ aw ni a ka majorité de ka sigi. A don ko a n'aw yɛrɛ ma kuma jɛnya yɛrɛ aw ma mɛn kuma la yɛrɛ. Oui, an ma mɛn kuma la. Choguel ye mémorandum kalan a ko k'a y'a faamu k'a y'a mɛn k'a b'an renvoyer k'an ka taa k'an ni Tere ta ka kuma kabiri ye ne y'a dɔn ko Ibrahim Boubacar Keita ka ko tɔ yɛrɛ ka teli quoi mas a tun bannen don dɛ mais ni ɲɔgɔn y'a to ne y'a dɔn ko a ka ko in banni yɛrɛ a ka teli kosɛbɛ quoi. Cogo di? Fɔlɔ a b'an bisimila il était très affaibli face au mouvement. Filanan a bɛ k'i jigi sɛmɛ mɔgɔ min na kelen k'an bila ka taga Tere ta fɛ yen leçonba fila b'a kɔnɔ. Fɔlɔ c'est un manque de respect au mouvement. A ma bonya. Non, a ma mouvement bonya quoi. Et mɔgɔ min yɛrɛ bɛ k'a ɲini k'a kɛ premier ministre ye fɛn tɛ mɔgɔ min bolo e b'anw bila ka taa fɛn ɲini o fɛ. An bɛ ka premier ministre ya de ɲini. Tere ta ka kɛlɛ tun ye premier ministre ya de a tɛ k'a sɔrɔ. E bɛ k'anw bila ka taga fɛn ɲini o fɛ. A tɛ poste la. Et filanan a bɛ k'i jigi sɛmɛ mɔgɔ min na n'o ye Tere ta ye o yɔrɔ y'a yira anw na k'a fɔ a bɛ k'i sɛmɛ fiɲɛ la donc a bintɔ wagati jan ko tɛ parce que a bolo k'a bɛ k'i sɛmɛ koko la mais a bɛ k'i sɛmɛ fiɲɛ la. Tere ta n'anw ye ɲɔgɔn ye a nana comité stratégique rencontré ani Cɛma Ibɛru ni fɛngɛ fɔ Cɛma Ibɛru ko ne bɛ mun yɛlɛ la parce que ne ma kuma ne tun bɛ yɛlɛ dɔrɔn de la. A dɔw tun bɛ yɛlɛ dɔrɔn la. Parce que c'est une perte de temps aw yɛrɛ b'a dɔn min man ɲi min tɛ se aw bɛ kana kuma wɛrɛ fɔ an ye. Tere ta di ko anw b'a fɔ ko gestion gabégique ko yurugu fanga de olu ka fanga ye ko ale ma sɔn o ma ko mais k'ale ka terme ye ko gestion clanique. Ko donc k'ale n'a ka denbaya don a bamanankan a y'a fɔ aw ye bilahi a ye nin de fɔ comité stratégique majorité ɲɛma bɛɛ ɲɛkɔrɔ majorité mɔgɔ bɛɛ fɛnɛ b'a nɔfɛ a parti ɲɛmɔgɔ bɛɛ tun b'a kɔ taara comité stratégique mɔgɔ bɛɛ fɛnɛ dafalen k'i sigi a jaa ni Choguel ye Russie la kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc a y'o bɛɛ ɲɛfɔ ye an y'o fɛnɛ ɲɛdɔn école organisation u y'olu organisation militantisme donc a familiariser ni Choguel ye ale ye nin kulu ɲɛmɔgɔ ye Choguel anw ta ɲɛmɔgɔ ye a nana n'o kuma ala k'an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu quoi donc a y'olu fɔ ale yɛrɛ laɲini dɔw k'an ka IBK to yen ale tilala ka kɛlɛkɛminɛn wɛrɛ d'anw ma tuguni ka fara min b'anw bolo parce que ale yɛrɛ ko ko c'est une gestion clanique. Donc k'ale yɛrɛ mɛ majorité kɔnɔ olu yɛrɛ dɛnnen don kɛrɛfɛ donc a bɛ maa damadɔni de bolo a n'a ka denbaya en quelque sorte Tere ta y'o fɔ donc ça veut dire IBK ne voulait pas a tɛ mouvement in bonya et puis il pouvait pas prendre des décisions puisque i t'anw bila ka taa mɔgɔ fɛ yen un monsieur un gars de la rue Tere ta a don kama a tɔgɔ y'o de a tɛ poste foyi la diɲɛ kɔnɔ a sigilen bɛ ten dɔrɔn ne y'anw bila ka t'o fɛ yen k'aw n'o ka kuma. C'est comme ala a bɛ ka confrontation ɲini aw ye jama dɔ ye bon base dɔ bɛ ne fɛnɛ kɔ bon e ka o base bɛ min a yɛrɛ ka kuma o bɛ kɛ majorité dolo civil ye aw bɛ kɛ jumɛn ye. I ye mun fɔ ka wagati fɛnɛ lasama n'o ye parce que i yɛrɛ ka kuma la a y'a ye wagati min na a kun sɛgɛnnen don ani mouvement in fɛnɛ n'a y'aw ye fɛnɛ mais comme kunbɛcogo kun t'aw bolo est ce que politique yɛrɛ i yɛrɛ ka kuma la a dɔ kun tɛ ka se ka wagati mɔnɔbɔ n'aw ye hali ni Tere yalasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la. Ouais, parce que u bɛɛ tun y'o fɔ ko mouvement bɛ essoufflé après 2-3 sorties donc mais il a oublié que IBK lui il avait la montre mais nous on avait le temps donc ale ɲinɛ n'o de kɔ quoi plus an tun bɛ ka taa plus ni nkura bɛ ka don kɛlɛ la quoi donc o de y'a kɛ a cunna quoi. IBK y'aw t'o la kɛlɛ kun dɔ ye député minnu bɛ yen ni u taara nka ni a fɔra ko
u ka u ma gagné élection jaabi sira fɛ i bɛ k'a ye olu maaw reçu a bɛ fɔ min ma ko député spolio u bɔlen kɔ anw ka ɲininkali sera Umar Jara ma parce que ale fana tun b'a la sigida 6nan yan Imam Umar Jara ni ministre dɔ bi a ye min fɔ an k'o lamɛn. Donc ala y'a kɛ an taara président reçoit bi 17h donc de 17h à 19h pendant 2 heures de temps alhamdulillah ana kumana minnu bɔr'o la a kumababa dɔ ye jumɛn ye président de la république y'a yira an na k'a fɔ jamana bɛ lahala min kɔnɔ bi jamana basigili o de ka d'ale ye fɔlɔ donc ni jamana basigira ale b'o de ɲini o de ka d'a ye donc kumu kɔnɔna na a y'a yira an na k'a fɔ Mali sariya sigi cogo la mécanisme foyi tɛ yen min bɛ se ka na ni anw ka hakɛ ye k'a di an ma nka ni problème nana ni problème sugu nana fɔ solution politique de ka ɲini a la donc solution politique sira fɛ ale y'a kanu ni donna nataw la comme ni Sénat créera Mali kɔnɔ o sénateur la n'i ye sénateur mɔgɔw sigi 100 o 100 sariya b'ale bolo mɔgɔ 30 ale k'olu 30% ale k'olu nommé donc o kumu kɔnɔna na o 30% na donc ale bɛ an ta o kɔnɔ k'an kɛ sénateur ye donc a b'a o ɲini an fɛ donc alhamdulillah a tilalen kuma la kuma d'an ma an kumana ka wasa parce que dugu min b'an kan an y'a bɛɛ lajɛlen yira a la nka an ka kuma jaabi kɛra min ye anw y'a yira la k'a fɔ jamanadenw ye danaya min da anw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na o danaya in anw tɛ se k'o falen diɲɛ foyi la n'an ka député sigiyɔrɔ in tɛ parce que jamanadenw ma danaya in di anw ma ni wari ye u m'a di an ma ni sanu ye u dara an na de ko an ka t'u kunkanko kuma fɔ bulon kɔnɔ donc n'a ma ɲɛ jamanadenw y'o danaya de da an kan k'an ka k'u kuma da ye wasaden so kɔnɔ donc anw tɛ se k'o jɔyɔrɔ in falen foyi la fo n'a kɛra o député place in yɛrɛ donc an ka jaabi kɛra o de k'a fɔ président de la république ɲɛna k'a fɔ a ɲɛna a y'an weleli min kɛ ka na a diyara an ye an nana ka wele lamɛn a ye proposition min fɛnɛ kɛ ni o ye Sénat ye o fɛnɛ an y'a mɛn nka anw bɛ jaabi min kan o de ye anw ti foyi wɛrɛ fɛ fo n'a kɛra an ka député jɔyɔrɔ ye an ka député place in an b'o de fɛ sabula population de dara an na anw de kelen bɛ ale ɲɛkɔrɔ bi ka kuma mais nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen jamakulu de b'an bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔ donc o jamakulu min ye danaya da an kan ka voter an ye malgré la maladie o jamakulu min ye danaya da an kan ka taa voter an ye k'a sɔrɔ wari t'an bolo ka di u ma ni Mana Satari sigi a ka cour constitutionnelle a n'a ka cour constitutionnelle 9 sages walima n t'a dɔn 9 min don ka t'o danaya taraki donc an y'o yira président de la république la k'a fɔ anw tɛ se ka o jɔyɔrɔ in o falen foyi wɛrɛ la fo n'a kɛra o député place in ye a k'o place di an ma donc bakuruba fɔ la ni ne bɔra ani président ka ɲɔgɔn ye la. Ben est ce que président kun dan bɛ aw fanga la nin ko bɛ sen na a ye député spolio an k'a fɔ ten k'olu wele k'a fɔ ko a bɛ fɛ k'olu kɛ sénateur ye est ce que aw ka kɛlɛ a tun bɛ k'a jate ten walima a tun bɛ calcul wɛrɛ de kɔnɔ e fɛ. Oui, stratégie de démobilisation de tout nous quoi. Là, école maître reçoit pour le article 39 ta. Donc, ko be wuli la élément déclencheur kera élection frauduleuse quoi. Mais ale ñina na min ko jamana don ku vitesse de croisière soro kaban quoi. Donc, kama mo ko se ka lajo no wuli kun yere la sabatili et en même temps il n'a rien promis ni a laje a ko de denmisɛnniya la min bɛ fɔ sisi wo ta sanfɛ n bɛ tigɛba jeni ka d'i ma promesse à l'air a y'o de kɛ o sénateur ka jamana kɔnɔ ko min aw kɛ sénateur ye pour que i ka sénat créer f'i ka révision constitutionnelle kɛ o tun ye san jumɛn ye an bɛ crise politique dɔ kɔnɔ an ma bɔ o kɔnɔ i bɛna révision constitutionnelle kɛ san jumɛn ka ninnu nommé i ka mɔgɔ 30 la san jumɛn ka ninnu bila o wasabulon kura filanan in kɔnɔna na donc pour nous solution kun tɛ yen promesse blabla promesse à l'air au retombé ni n'a il n'avait aucune proposition de sortie de crise comme Soumina ani Shogel ni Boubou nous ani Imam ani Moussa Traoré a o ɲɔgɔnna de kɛ député la minnu n'u namarala kalata la ka kuma dɔ kɔni f'i ye jouer avec le temps ka i blaguer mais décision tɛ yen quoi il ne prend rien comme décision sérieuse min b'a to e yɛrɛ bɛ se ka da la k'a makɔnɔ quoi. Dangane i bɛ dɔn dɛ an ka taa nin kɛra kalo tile 7 kalo tile 8 semasi kɔnɔ a ye wele bila kunnafonidilaw ma k'a fɔ aw bɛna bɔ ka kɛ ni juillet kalo tile 10 ye o hukumu kɔnɔ
i b'a ye Imam Mahmoud Diko ale na retard la dɔɔni a nalen retard la a ko ko a ni président kumara téléphone na a ye nin de fɔ a don. N ka ŋaniya dɔw jira n b'a ɲini aw fɛ jama ko a ka gɛlɛn an ma nka an bɛ sɔn a ma o tuma démission ko min fɔra an bɔr'o la an bɛna laɲini dɔw kɛ démission ko jamana bɛɛ ko k'u sɔnna o bonya in o ka kan ka ne kɔrɔkɛ fa sa hɔrɔnya ni adamadenya la o ka kan k'a fa n'o ye ne yɛrɛ y'a fɔ a ye da nin da n ko nin bɛɛ kɛra e fan fɛ e ye mun di ne ma ne bɛ mun di jama ma ne bɛ mun jira jama in na n bɛ bonyakan jumɛn f'u ɲɛna i tɛ n dɛmɛ n k'i dɛmɛ wa. Wala n y'a fɔ a ye ten parce que hɔrɔnya bɛ ko bɛɛ la adamaden kana ɲɛna an ye danbe jamana de ye anw tɛ maa si kanu ni malo ye k'an bɛ malo k'i suuli duguma k'i fofo o tɛ jamana in tabiya ye an t'a ɲini maa si ka malo barisa an bɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔw ye furu ni ayiwa wolo ni sigi ɲɔgɔnya a b'an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ kow kɛ nka an b'an to n y'a ɲini a fɛ n y'a fɔ a ye da nin da min ɲinina e fɛ e ka assemblée bɛ na to an nɔ na e ka cour constitutionnelle bɛ to an nɔ na e ka gouvernement bɛ taa nɔ na o tuma anw ta ye jumɛn ye an fana ye jumɛn ye voilà la question que je lui ai posée min fɔra ɲɛna n y'a mɛn n tɛ a dogo aw la koyi janfa t'a la dogoli t'a la a ye dɔ fɔ ɲɛna bi sani n ka na yan o y'a to n ma na joona nka n b'o to a yɛrɛ bolo a ko su in na k'a bɛ kuma. Voilà a ko su in na k'a bɛ kuma an y'an sigi an ye 20h journal lajɛ a ma kuma 21h a ma kuma a don président kumara fo 0h30 o wagati a kumalen a ye nin fɔ. Analysant la profondeur des sentiments, le chef de l'État que je suis ne pouvait pas rester sourd inactif. J'aurais tout fait pour trouver les compromis auxquels chacun est appelé à faire un peu de concession pour sauver l'essentiel. Mais à l'impossible, nul est tenu. Surtout lorsque la paix sociale est mise en danger et exige que j'intervienne en tant que garant de la sécurité et du bien-être de chacun et de tous. Dans les heures et les jours à venir, la Cour constitutionnelle sera remembrée et mise en fonction le plus rapidement possible. Tel le veut le droit. Dans le cas de démembrement, les autorités responsables de la nomination des conseillers sont tenues sous un mois de remembrer la Cour. Ainsi, m'est faite l'obligation d'y procéder. Ainsi, je procéderai d'Ourelest Seplex. Je suis heureux d'annoncer la venue imminente dans notre capitale d'une mission d'appui, de conseil et d'orientation du président du Cour constitutionnel de la CEDEAO. Elle sera d'un apport inestimable pour la résolution de la crise en cours. C'est un geste pour lequel nous remercions une fois de plus les États membres de l'institution sous-régionale qui a toujours eu souci du Mali. Reconnaissons-le sans jeter la pierre à personne. L'arbitrage du dernier scrutin par la Cour a posé et continue à poser problème. Beaucoup d'incompréhension. Il est heureux qu'une mission de Haut Conseil se soit portée jusqu'à la Cour pour faire un constat qui est plutôt rassurant. Les démissions enregistrées en son sein ne jettent-elles pas cependant un sérieux doute sur l'auguste institution? Il nous appartiendra tous ensemble d'y réfléchir. Oh, président Kumara. Oui. Tu vois que la montagne a accouché d'une souris. Oui. On sigilen don ka fɛn min kɔnɔ fɛn ma fɔ mɔgɔ bɛ se k'i bolo da min kan min kɔni fɔra o de ye ka cour constitutionnelle ka o maaw ko olu falen walima Jagine a dɔ e m'a ye ten o de don ko ka remembrement kɛ o de kɔfɛ mɔgɔ 4 ma démissionné mɔgɔ 4 démissionnera bɛn aw kun sigilen don ni nin ya aw ka ɲini fɛn dɔ kun ye nin ya imam kelen k'a fɔ ko président ko k'a bɛ kuma su in na voilà donc au fait an ye nin fɛnɛ bila tuguni IBK kun ye layidu dɔ ta imam ye a tɛna min minɛn fa a kun y'a bila o kɔnɔ an y'a bila o minɛn kɔnɔ imam fɛnɛ nana IBK piéger oui IBK y'a fɔ imam ye n bɛna kuma n bɛ gouvernement ci n bɛ assemblée ci a y'o de fɔ imam ye c'est ce que l'imam nous a dit à son temps n bɛ assemblée ci n bɛ gouvernement ci et pour répondre au mémorandum mais mémorandum na imam y'a wageya fɔ ko bon mɔgɔ tɛ président ka fanga bɛɛ minɛ a la donc comme ils étaient prêts à négocier le mémorandum quoi ka fɛn dɔw bɛ yen k'olu tɛrɛmɛ a kɔnɔ an dun ka mémorandum kun y'a prendre ou à laisser an kari don donc an y'o de fɔ a wagati la ka an sɔnni sigi o kan donc o kama a tun ma sigi n'a ye ko imam bɛna taa annoncer 17h ko a ka ɲi ka kuma
Kabirala est Jamanauda. Kabirala est Jamanauda, président Marel qui adresse à la nation à minuit 30. Minuit 30, à quelle heure? On a fait un baf la perdu. N'est qu'à intervention à 18 la mot de faux. Moi, Sira Nyana, n'est pas perdu. En clala Tuguni, à ma femme. Donc, on dit Warola. On est Kerana, Ibrahim Bouakar Kedaga, ni Dugugla fait Kmaina, Jamana Bege Gingi, à Dongama Gabena Kuma, parce que Imam ne a fait 17h. Et là, service ou Farla Nyonga Bewela, Mumseka Fenkele Mima Bolokoro, il avait la démission des 4 membres de la cour. Donc, à Serako de Blasenga, Erek, foi rien de consistant, rien de concret. Ça répondait à aucune demande forte. Ben ne ngali mkela e mas bora ga mun foni yoro kibora tarafu nege kanyi fu tebeli ni sanga bisaba nyona o imamu ye mun fo e comment ye kuna fo mo chama ngara ko dugudugu mala ka fo ko tiela ko président ere fene kun sonino o ma mais il y a fo ani traité gestion clanique ko lutra élément do ala kofe ibe ay kibora do sorola. Voilà, on est Kibaramigne, donc toujours Ibrahim Bouakar Keita souffle chaud et le froid. Awa beni fo, abeni feneke, abeni ke, abeni fo. Obéibeka la naturellement. Donc oye mogomin ta chogo ya ka gele ki soni sigi feno ka ngami ngoni jeli a fo imami go suina comme na kuma kan adresser jamana do na comme assemblée ci mais gouvernement ci. Donc a koni kunyo fo imami o jeli. Maintenant, imam bolé 17h ka kuma on est minuit ñogo e chaman kera o kono jelenu mu décision fallait ka ke cour constitutionnel mo nani ndoro donc yoro la iba e ka fo toujours mo se ka fo e nunu finya be bo ne nunu dai utena se kana kuluba donc du moment que utena ube goudron ko occupé 3h 4h mo be munu kata yota oni service waro la ka chila après ube goudron bla ube to kuma la ibe to ika fanga la finya be bo doni et pendant ce temps mes stratégies de mobilisation est activée ka mo do saula parce que kuma leader be contacter and kila kana ci pour ka se ko baraw bla senga donc bakur bala bi se ka ye ku ka nyogo yo fane ayira la ka fo aka to ni décision ko o de kera ay ni bo mais imam to fane to renforcer o donner imam fane memorandum ko kuma bla donc ibeka ka ni foti am se ko ka e imam blale minga terrain glissant ka o imam na dimi imam fane to isinsi ko banka memorandum ko nyira toy ko ma yare kam ko tola sisa ame ka kungolo mi nyine anga continuer ka président ka imam yere décision ta ko sobe parce que ay imam bla ka fo ko abena kuma imam na ka annoncer be jigi fara atara kuma ma fen fo dugu kla fe fene aka gele mo ko ngai ngata baraga ora be sul gata misiri la uta fajiri la uta yoro wore cour constitutionnel jama kuye msogorobaye manasa danyuko o afene kumaraw anga litalame mun bora ne ko kuma fo bora kuna ne ta do na so ani na mara de ke ani ma na sere on défie quiconque peut nous dire que ce talent-là a été malmené. Mieux, amana bo amba clac ni on se bébé dokal pataba ama fosi meko ou démissionner na obe mo wala contacter ko fona ka démissionner en ta kundo. Notre responsabilité est engagée, on ne va pas mettre l'État en péril. Nous allons continuer à assumer nos responsabilités. À faire la réseau, quand on connaît quoi, en 2018, élection, quand il y en a, le président Mata. On est quoi, on vient d'aller sur la Yembo, la cigare, il y a un moment comment il y a ma cigare de Grébina. Quand on a un domaine pour cigare, on a connu besoin de démission. Parce que j'ai sur la conscience que même les élections de 2018, le président n'a pas été élu. C'est un réseau qui est constitué pour détruire. Il y a des gens qui ont des objectifs à atteindre, qui veulent faire des assemblées à part, qui ne peuvent pas aller à l'assemblée parce qu'ils n'ont même pas de base. Il y en a qui pensent qu'ils doivent être Premier ministre et ils ne peuvent pas être Premier ministre parce que c'est le président qui choisit son gouvernement. Il y en a qui pensent que l'assemblée doit être dissoute. Il y a des règles de droit qui font qu'on ne peut pas tout faire. Bon, en bas diffuser de Bamolo, on n'a pas les moyens de le faire. Nous avons dit qu'on a un programme pédagogique ici pour apprendre aux gens ce que c'est que le droit constitutionnel. On a un programme constant pour dire qu'on rend la justice au nom du peuple malien. On ne peut pas rendre la justice au nom du peuple malien, ne pas expliquer au peuple malien qui nous sommes. Nous, les Mali, qu'on est à beaucoup pour constitutionnel. Voilà, allez, ka kuma manchanti, dani do afende sona, ay kumata. Oh, ambitanye fe ou bien ben me fe ka do foyi. Ale ka kuma yɛrɛ mɔgɔw tɔ la fujinɛ de o
oui parce que jamanadenw bɛ bɔ k'u sagona maaw ta k'an bɛ fɛ an ka ɲɛnamaya ka kalifa ninnu na sanji 5 nata kɔnɔ e kelen b'o yɛlɛma ka n'a bɛ bɔ fana a bɛ kuma ni arrogance o de ka jugu ɲɛmɔgɔya la quoi i kɛra ɲɛmɔgɔ ye cogo o cogo ani majigi de bɛ taa diɲɛ kɔnɔ ɲɛmɔgɔya ni majigi de bɛ taa diɲɛ kɔnɔ mas mais ni i ye yɛrɛ bonya ta i bɛ kuma ni kafa ni yaada ye donc o ɲɛmɔgɔya ye faratiba de ye quoi donc ale ka kuma i b'a bila arrogance dɔrɔn de kɔnɔna na quoi i ye juguman k'an na o b'an bɔ o m'i yɛrɛ fɛnɛ bɔ fo ka tila ka juguman fɔ an ma ka fara o kan o la a bɛ tɛmɛ a dan kan kasa tɛmɛna kɔnɔ 6 kan fɛn bɛɛ y'a yira sa k'a fɔ ko aw ni jamana ɲɛmaa k'aw tɛna bɛn a la bilen n'o ye IBK ye o de kama aw ye fɛn dɔ sigi sen kan maliyɛnw tun tɛ fɛn min dɔn ten n'o ye ko désobéissance civile Mohamed Ali Bacili ale ye sariya dɔnbaga ye ale ye désobéissance civile ɲɛfɔ an ye juma mun fɔra n'a ma to a la n'an bɔra Mali yɔrɔ bɛɛ baarakɛda bɛɛ ministère bɛɛ gouvernorat bɛɛ cercle bɛɛ sous-préfecture bɛɛ an b'a bɛɛ minɛ ka sira bɛɛ tigɛ État yɛrɛ k'a dɔn sa IBK k'a dɔn ko fɛn t'ale bolo dɛ fɛn ye an jamanadenw ta ye ne ye mun fɔ Mali constitution a sariya sunba a ko yɛrɛma hɔrɔnya ye jamana ta ye jamanadenw o yɛrɛma hɔrɔnya o de ye yamaruya di jamanadenw ma a bɛ fɔ o ma légitimité o légitimité o de nana wolo yamaruya la k'a di dɔw ma k'u ka sariyaw ta sariya bɛ anw ka yamaruya kɔnɔ di a t'an ka yamaruya sanfɛ an ka jamanadenw ka yamaruya de bɛ na ni sariya ye o tuma IBK n'a ka sariya mɔgɔw u ka dɔ faamu halaw bɛ deli ka fɛn dɔ mɛn Manansa bɛ kuma dɔ fɔ a b'a fɔ k'ale tɛ démissionner mais sariya min ko san 7 de b'u bolo Manansa k'o sariya daminɛ kalan sa ale bɛ san 7 in yɔrɔ dɔrɔn de y'a la n'o tɛ a ye sariya in daminɛ mun sɔsɔ article 8 ni article 10 o de y'ale gɛn ka bɔ yen n'i ye Manansa n'i ye anw ka yɛlɛma kɛ ne t'a fɔ a ka démissionner dɛ n'i y'a ka yɔrɔ di ne ma 10 minutes ni ma don kaso la ka taji tun kunna so Mamadou Diko an ye fɛn o fɛn kɛ yan a b'a kalama an sera ma k'a fɔ a ye a yɛrɛ ye na ko 2 kɛ yan nin kuma si tɛ yen ko ni a ye dunan ye mun na wa an y'a dɔn fana a kɛra ka wulikajɔ mun kɛ o de sababuya nana ni nin ye n y'a fɔ dɛ a ye wulikajɔ mun kɛ n'o tɛ mun ye dɛmɛ kɛ yɛrɛ ka maliyɛnw na wuli k'u ka jamana ɲini o dɛmɛ kɛbaga ba IBK de ye dɛ ale mun ye jamana ci ta o de y'an bɛɛ bila nin na n'o tɛ ala an yɛrɛ damaw tun tɛ sigi o mais IBK a ka fɛɛrɛ de nana kɛ nin ye an bɛɛ sera ka ɲɔgɔn retrouver Mali kunna imam ka wulikajɔ y'a sababu ye o tuma nin foyi ma kɛ imam kɔ kuma tɛ dunan y'a bolo a kɛwale minnu fɔlen filɛ nin ye a b'a bɛɛ kalama a ko a senba a sɔnna a bɛɛ ma imam ka intervention tɛ nin na tugun parce que nin de fɔra ka imam yɛrɛ de intervenir maa minnu ye delili kɛ ne fana ka bonya dɔ yir'u la n b'a fɛ aw ka sɔn fɛn dɔw ma an sɔnna nin de ma k'a fɔ bɔn a ka nin kɛ n'a ye nin kɛ o tuma an fana bɛ sɔn a ma n'a ma nin kɛ nin tɛ tɛrɛmɛ dɛ mun dira a ma tɛrɛmɛli fɛn tɛ dɛ a ye 90% tɛ n ko tɛrɛmɛli ko tɛ an bɛna mun fɔ Mali jeunesse Mali musow Mali denmisɛnw aw de jɔyɔrɔ waati sera ka sirabaw tigɛ ka pɔnw tigɛ ka circulation bɛɛ lajɔ ka douanisow occuper ka imposow occuper partout où l'État travaille a y'a bɛɛ occuper fo ka bɔ docteur sow la nin de ye désobéissance civile ye nin ye ka jamana lajɔ ye dɛ o de fɔra o o de fana y'a fɔ mais fɛn kura don dɛ ou bien nin ye fɛn kura ye non fɛn kura tɛ fɛn kɔrɔba don mais a kun dɔnnen tɛ yan voilà a forme de bɛ varier par exemple pour que N ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ anglais ka occupation na Mahatma Gandhi ale u bɛ min wele ko révolution pacifique donc ale y'o icône ba ye ale ye jamanadenw wele ka sunjalan don ko bɛɛ ka gɛrɛ de la fɛn kɛ ko fɔ anglais k'an ka jamana to an ye tile kelen maa minnu n'u farigan b'u la maa minnu n'u si kɔrɔbayara n'olu ka fɛgɛ maa 1000 ni kɔ ni ntanyana donc o kɔ anglais ye sigi ka fɔ laɲini a ko tile 2nan k'u ka continuer a fɛ donc maa 3000 ni binna u ko k'a lajɛ ko ka sigi ka fɔ a ye tile 3nan tuguni a y'o de d'a kan maa 6000 maa 7000 ni kɔ bɛ ni ntanyana donc o ko anglais sigira ka kuma k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya d'u ma k'a ye dumuni kɛ a ye to dun a ye ji min anw taatɔ don an bɛ taa nin don donc ɛn de y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ten donc désobéissance civile bɛ kɛ ka muruti fari da ka kɛɲɛ ni fanga dɔ ye min yɛrɛ ye fanga min kɔnɔ donc a bɛ yen a mɛnna wa a bɛ anw yɛrɛ ka sariya sunba kɔnɔ maintenant a forme de bɛ varier donc a forme dɔ tun ye min ye anw bolo dɛ an k'an fara ɲɔgɔn kan le 10 juillet goudron ba kan dɔrɔn k'an tilen ka taa Kuluba o de tun y'a forme ye anw bolo
Une forme très rapide et très efficace. Elle était 24 heures chrono et 8 heures chrono. Abeba. 8 heures de présent, mais présent. Donc, tellement nous la que à donc à réunion maintenant, avec plus d'une heure de temps. Donc, ne reka position, ne kelenga position que de kamta kuluba. Donc, c'est après moutara de ni yoro proposer. Ni yoro saba proposer ko angata assemblée mine, ko ka cité ministérielle mine, ko ka klaka ORTM mine, kanko lumine. Donc, imam kodora le te fait. En kana ke kololo e population yɛrɛ ma tailleur commerçant mobolola baarakɛlaw taatɔ kana gɛrɛntɛ sɔrɔ kelen et puis fila joli kana bɔn donc ale tɛ fɛ tiɲɛni de ka kɛ donc tiɲɛni kana kɛ o de la u ye kuluba ko ka kuluba to yen ka sɛbɛnni kɔrɔ to yen fɛn o fɛn président ka yɔrɔ ye k'o to yen mais ka taa nin yɔrɔ ninnu na ka taa n jɔ u da la k'a yira k'a fɔ jamanadenw t'u yɛrɛ ye tugun président ka mara kɔnɔ donc mɔgɔ tɛ don ka baara kɛ yan mɔgɔ fɛnɛ tɛ na fɛn kɛ nka an bɛ se wagati min na o y'a sɔrɔ bolodali caman kɛra an bɛna se yen an ye ɲɔgɔn sɔrɔ le 10 boulevard sanfɛ Isa Kawjim ale ye kuma ta voilà parce que bi ta in taa ni ka segin tɛ bi ta in na an mana kuma kama kuma fɔlɔ ye min ye yanni an ka don kuma la bonya bɛ bonya ma segin bɛ aw fasoden minnu bɔra n'aw bɛ place de l'indépendance la aw dɔrɔn tɛ k'aw ka baara bila k'aw ka dumuni bila k'aw ka sɔrɔ bila k'aw ka lafiya bila ka n'aw jɔ tile la faso kama ala k'aw sara hɛrɛ la aw ni ce a filanan ye min ye minnu tɛ yan n'u ŋaniya bɛ yan an b'u bɛɛ lajɛlen fo nka maa minnu bɛ kɛnɛ kan an tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ tuma dɔ la u bɛ to ka kuma dɔ fɔ o tɛ tiɲɛ ye ko opposition tɛ faso jama de bɛ yan maaw bɛ yan minnu ye politikitɔw ye tiɲɛ ye syndicats bɛ yan personnalités bɛ yan premier ministre Modibo Sidibe bɛ yan CSTM ɲɛmɔgɔ bɛ yan CDTM ɲɛmɔgɔ bɛ yan maa caman bɛ yan n'olu ye tɔn ɲɛmɔgɔ ye n'u bɛ yan Baciliw b'o la Senghor b'o la Clément b'o la Muntagaw b'o la Choguel b'o la an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ɲinɛna minnu kɔ u ka yafa an ma nka mɔgɔ kelen bɛ yan a ma se yan an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ye o ye Salif Keita Salif Keita Salif Keita Salif Keita Salif Keita k'a fɔ ka segin k'a fɔ Salif Keita un grand patriote, un grand monsieur, un grand artiste de renommée mondiale. Salif ye kuma fɔlɔ min fɔ yanni a ka kuna sini t'a fɔ a ko n kɔrɔ a ko n ka mɛn IBK de ma k'ale tɛ place ɲini a tɛ wari ɲini a tɛ jɔyɔrɔ ɲini ko nka i dɛsɛra o bila o ka fisa i gɛnna ko maloya b'o la dɛ o tuma IBK jɔra maloya kɛnɛ kan bi parce que ala tɛ jigin ka kuma mɔgɔ si fɛ. Jamanadenw kumana IBK fɛ fasodenw kumana fɛ communauté internationale kumana fɛ ɲiw kumana fɛ juguw kumana fɛ a ma sɔn o tuma n'a ma sɔn mun bɛ kɛ o de bɛna fɔ aw ye sisan ni ala sɔnna o tuma an bɛna kunnafoni minnu di yanni an ka don kuma kɔnɔ an tɛ se ka don kuma kɔnɔ n'an m'a fɔ le chèque l'éclairé le respecté le sage, le visionnaire, l'imam Mahmoud Diko, ko k'aw fo. K'aw fo, ka segin k'aw fo, ka tila tugun ka sirifukuntigi Asrafu Surafa Buye ka foli fara kan. A Sheikh Sharif Ahamawula. O foli kɔfɛ, k'a fɔ an ka jamana in diinɛ jamana do, danbe jamana do. Mais le caractère démocratique, laïque et républicain de notre pays est à préserver. C'est ça le Mali. Au bara hukumu konna la, u y'a ɲini k'a nɔrɔ anw na ko terrorisiw, jihadisiw, diinɛ gɛlɛntigiw, maafalaw, ala y'o o kuma bin le 5 juin. Le 19, diɲɛ bɛɛ kɛra seere nin kɛnɛ kan yan. Le chef respecté l'imam Mahmoud Diko ye kuma dɔ fɔ, a ko Président Ibrahim Boubacar Keïta d'écouter son peuple. Il a refusé d'écouter son peuple. Et le peuple lui imposera ce qu'il veut aujourd'hui. Nyala Sona. Le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Les 10 commandements, Maba Nebo Dora ne Faouye, Barakatake.
mɔgɔw sɛgɛnna kuma la mɔgɔw mago bɛ action de la nin kuma min bɛna fɔ aw ye Bamako dɔrɔn tɛ Mali fan bɛɛ de don kunnafoni dira n ba n t'a dɔn ni n kan ka fɔ ni n man ka fɔ ko Segu ye gouverneur minɛ ko Segu ye mairie minɛ ka ban an bɛ min fɔ aw ye k'a daminɛ Kayi fo ka se Kidali ma ni laɲini a ɲinini don o bɛɛ la nka min bɛ ɲini aw fɛ kuma ɲɛbila la et nous le disons nous insistons là-dessus aw nana yan pacifiquement mais a k'aw bila aw kunna jamana in ye aw de ta ye aw ka impôt aw ka taxe o de kan ka kɛ denmisɛnninw kalan n'u y'o wari ɲagami aw ka impôt n'aw ka taxe o de tun kan ka kɛ ka programmation militaire n'u y'o wari dun aw ka impôt n'aw ka taxe o de kɛra ka blende ka namara k'o la k'o dun aw ka impôt n'aw ka taxe Boubou Cissé 6 milliards b'o la k'o di honorable Adi Ɲangadon ma nkalon kan donc o bɛɛ kɔfɛ aw man ka sɔn ka jamana kari ayi aw bɛ jamana de jɔ an bɛ IBK de gɛn mais an tɛ jamana kari an bɛ Boubou Cissé gɛn an tɛ jamana kari o tuma an b'a fɛ min ka kɛ o de bɛna fɔ aw ye k'a ɲini aw fɛ k'a fɔ baara fɔlɔfɔlɔ min n'o bɛ ɲini aw fɛ n'an bɔra yan ka kuma teliya kuma ɲagami tɛ min na o de ye aw ka wuli pacifiquement a ma fɔ a ka da don a kɔnɔ a ma fɔ a ka taa fɛn ta a ma fɔ a ka taa fɛn kari ne b'a fɔ k'a tilen ka nɔgɔ bɔ a la n bɛna kuma min fɔ ça engage tout le monde ici mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan ça nous engage an bɛɛ bɛn n'o de kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ tribune sanfɛ yan o kɔrɔ ko bɛɛ sɔnn'a ma o fɔlɔ ye min ye n tɛ don détail la dɛ ni kuma banna primature a bɛ taa daminɛ kelen a filanan ye min ye ORTM a bɛ taa minɛ a sabanan ye min ye Assemblée nationale a bɛ taa minɛ a ma fɔ aw ka don a b'a minɛ de c'est pour le peuple mais aw kana se mɔgɔ si ka nafolo ma aw kana se station ma aw kana se banque ma aw kana se dɔgɔtɔrɔso ma aw kana foyi kɛ tiɲɛni na a ye taa minɛ diɲɛ bɛɛ k'a ye image la ko primature on veut pas de Boubou à bas Boubou Cissé on veut pas de l'Assemblée nationale à bas le président illégitime de l'Assemblée nationale a ye taa ORTM daminɛ allez prendre la devanture de l'ORTM pacifiquement donc ni saba o de ye laɲini fɔlɔ ye et n'i bɛ ka ma démission kɛ yanni o cɛ o kuma min bɛ kɛ o de ye ka ko kuma tɔ min fɔra o tɛ kuma kɔnɔ nka o bɛ na waleya nka ni saba o ka kɛ donc min ye Kati jiginta ye aw kana sɔn mobili si ka jigin Kati ka don Bamako aw kana sɔn mobili ka bɔ Sikaso ka don yan aw kana sɔn mobili ka bɔ Kayi ka don yan aw kana sɔn mobili ka bɔ Segu ka don yan aw kana to mobili ka se aéroport la o tuma a y'o kɛ o de ɲinina aw fɛ kuma banna wasalamu aleykum warahmatullah bɛn nin ye kuma fɔra a fɔcogo la ko ka taa yɔrɔw minɛ e bɛ se ORTM na waati min na a ko kɛra cogo di voilà an bɛ se yanni an ka se ORTM na an taara assemblée de fɔlɔ la assemblée la kosɛbɛ parce que a kun tilalen don yɔrɔ bɛɛ kun dilen don mɔgɔ dɔw ma donc assemblée de kun dilen don ne ma ne kun ka ɲi ka taa assemblée de la puisque an organiselen don nin yɔrɔ la an bɛ foli belebeleba di jeunesse M5 RFP ma donc an ka organiselen kun don an ye fɛn caman labɛn donc o y'a to an kun ka ɲi ka taa assemblée de la mais an taalen assemblée la an bɛ ka kuma mɔgɔw fɛ tiɲɛ na dispositif dɔw tun bɛ yen olu fana tun ma ta parce que an bɛ ka kuma mɔgɔw fɛ wagati min na an ye yɔrɔ minɛ bɛɛ taara hali polisikɛ dɔw yɛrɛ sen karila assemblée da karitɔ mɔgɔw fɛ ka don donc du moment que an bɛ ka kuma an k'a minɛ n'an na mégaphone tɛ yen micro tɛ yen pour ka se ka jama canaliser donc o y'a to u ye da karili min kɛ polisikɛ dɔ sen karila mais mɔgɔw ka lamɛnni o y'a to an sera k'a ni kɔni kisi an y'a ta ka taa bila kogo kɛrɛfɛ donc ne bɛ k'an occuper o la wagati min na mɔgɔw kana na se a ma parce que dɔw bɛ k'a nɛni dɔw bɛ k'a bugɔ dɔw bɛ ka gabakurun fili a ma donc yanni an ka se k'o ni kisi ka bɔ yen wagati min o y'a sɔrɔ mɔgɔw tilala assemblée nationale la masse jama fɛrɛntan an b'o de fɔ o ka jugu ni fɛn bɛɛ fɛrɛntan ye donc o de kɛra o y'a sɔrɔ mɔgɔw tilala assemblée nationale la bɛɛ ne minɛra min de donc ORTM na an tilalen assemblée la an ko an bɛ taa main forte apporter an ka équipe ma minnu bɛ ORTM na donc o y'a sɔrɔ assemblée ko banna an y'a ɲɛsin ORTM ma donc c'est à l'ORTM que
minɛli kɛra yen de. I minɛra cogo di? Voilà, an minɛna cogoya min na an ye n'i ye vidéo lajɛ an kun yɛlɛla fɔ toit sanfɛ ORTM baarakɛlaw yɛrɛ u ye micro di an ma k'an bonya k'an karama donc foyi tun ma tiɲɛ ORTM kɔnɔ mɔgɔw kun donna dɔrɔn ka yɔrɔ minɛ an ye déclaration kɛ an ko mɔgɔw ka to yan donc an ye min fɔ an ka muruti farida k'a yira an t'an yɛrɛ IBK ka fanga la tugun an b'o hakilina kɔnɔ kɔfɛ u nana munumunu ka ORTM lakori ka don poussière wurusi kɔnɔ ani yɔrɔ caman ka gaziw de ploner mɔgɔw kan donc sisi tula sisan mɔgɔw ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na tugun mɔgɔw obligera ka boli donc o b'a sɔrɔ anw bɛ to a sanfɛ kaban anw bɛ ka mɔgɔw organiser donc directement an jiginn'o la o la ka don bureau dɔ de kɔnɔ an tun b'o bureau in kɔnɔ yen an ye bureau datugu an sigilen bɛ yen donc e ni jɔn ne tun bɛ yen commune 6 maire kɔrɔ